সম্মানিত এলাকাবাসী, আমাদের কাঙ্ক্ষিত মেহমান হুজুর আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। হযরত মাওলানা মুফতি আবুল হাসান কাসিমি সাহেব ভারত হুজুর আমাদের মধ্যে এসে মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আমি অনুরোধ করব, এখনো যারা বাজারটা আছেন আমাদের মাহফিলের বরণ হুজুর আমাদের আছেন, হুজুরের পরপরই আমাদের মেহমান হযরত মাওলানা মুফতি আলী আকবর সিদ্দিকী সাহেব ঢাকা হুজুরের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন। ইনশাআল্লাহ ভারতের মেহমানের পরপরই আমাদের আজকের মাহফিলের হযরত মাওলানা মুফতি আলী আকবর সিদ্দিকী সাহেব গুরুত্বপূর্ণ নসিহত রাখবেন। তাই আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা আপনাদের নিজ জিম্মায় মাহফিলের প্যান্ডেলের ভিতরে বসে পড়ুন। ইনশাআল্লাহ আমাদের মাহফিলের কার্যক্রম অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खैरियत से हैं? ठीक है, माशाअल्लाह। उर्दू समझते हैं ना? तर्जमा की जरूरत है? हाँ है? आराम से, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, तर्जमा की जरूरत है? हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। बड़े शेख है हमारे साथ है, बहुत सारे लोग हैं, तर्जमा कर देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन बयान शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है, समझा या नहीं समझा? बयान शुरू करने से पहले मेरी एक शर्त है। पूछो क्या शर्त है? हाँ, शर्त ये है कि बयान शुरू होने के बाद यहां से कोई जा नहीं सकता। पक्का? इनके लिए कि बैठने की जगह नहीं है या है? ऐसे ही ठीक है? ठीक है। हाँ अच्छा, हाथ उठा के वादा करो, बयान शुरू होने के बाद कोई नहीं जाएंगे। अल्लाह कबूल फरमा, रब्बा तू गवाह बन जा, आमीन, माशाअल्लाह। ये पहली शर्त है, बयान शुरू होने के बाद यहां से कोई जा नहीं सकता, ठीक है ना? दूसरी एक और शर्त है, है कि फोटो नहीं खींचना है। फोटो उठाते पारबेन ना? चालू है ना? फोटो उठाई ना, मोबाइल बंद कर दो बच्चे। ये क्या है, तुम बयान सुनोगे या फोटो खींचते रहोगे? टोटल बंद है, ठीक है? फोटो नहीं खींचना है, ठीक है भाई? पक्का? ये गुनाह है,
ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. خام خواہ فوٹو کھینچنا حرام ہے. অযথা ফটো তোলা হারাম, অযথা ফটো তোলা হারাম. یہ جلسہ ہے ثواب کے لیے. اب یہاں گناہ ہو جائے تو کیا فائدہ؟ এতে সওয়াল লাগি জলসা নেকির হাজত লাগে, গুনাহ হয়তো এটা দরকার কি? فوٹو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے نا؟ پکا انشاءاللہ. ঠিক আছে, اللہ قبول فرمائے. یہ کیا ہے؟ میڈیا ہے. মিডিয়া ہے. تو یہ ٹھیک ہے، ان کے لیے اجازت ہے، ضرورت ہے. یاد ہے نا پہلے شرط، بیان شروع ہونے کے بعد نہیں جا سکتا. کسی کو اگر حاجت ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، یہی کر دینا. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان جب ہنسے تو ان کو دعا دینا، اضحک اللہ سنک. ٹھیک ہے؟ ঠিক আছে. اللہ آپ کو ہنستا ہوا رکھے. আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে হাসা অবস্থায় রাখেন, খুশি অবস্থায় রাখেন. اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مساجده وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یہ دنیا اہل دنیا کو بس معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا مجھے سب دوستوں سے بیگنا، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین عظام، رب کریم کے دربار میں لاکھوں کروڑوں شکر جس نے ہمیں اس عظیم الشان جلسہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے دل کی گہرائی سے کلمت الشکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. میرے بھائیوں، یہ جو جلسہ ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ آج یہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. اس مدرسہ کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں، میں بھی یہاں آیا ہوں. اس مدرسہ کی وجہ سے یہ ہمارا آج اجتماع ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں یہ آخری زمانہ میں سب سے بڑی نعمت مدرسہ ہے. امت مسلمہ کے لیے پوری دنیا میں مدرسہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسہ ہے تو ہمارے سر پہ ٹوپی ہے. اس مدرسہ کی وجہ سے یہ مساجد ہے.
اس مدرسہ کی وجہ سے یہ علماء ہے، اس مدرسہ کی وجہ سے آج یہ جلسہ ہے۔ اور میں اگر آپ کو یہ بھی کہہ دوں، اس مدرسہ کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ ہے جس نے مجھے بتایا کہ میرا کوئی مالک بھی ہے، مدرسہ نے مجھے بتایا کہ میرا کوئی خالق بھی ہے، مدرسہ نے مجھے بتایا کہ میری کوئی حاجت روا ہے، مدرسہ نے ہی مجھے بتایا کہ میرا کوئی مشکل کشا ہے، یہ مدرسہ نے مجھے بتایا کہ یہ دنیا کیوں ہے، مدرسہ نے مجھے بتایا مجھے یہاں کیوں آنا پڑا، مدرسہ نے مجھے بتایا زندگی کیسی گزرنی ہے، مدرسہ نے مجھے بتایا کہ مجھے کہاں جانا ہے، یہ مدرسہ ہے جس نے بتایا جائز اور ناجائز کیا ہے، مدرسہ نے بتایا کہ حلال اور حرام کیا ہے، مدرسہ نے مجھے بتایا کہ آقا محمد مصطفیٰ کون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ ہے جس نے بتایا کہ صحابہ کون ہے، مدرسہ نے بتایا کہ ولی اولیاء بزرگ کون ہے، مدرسہ نے بتایا کہ والدین کا کیا مقام ہے، مدرسہ نے بتایا کہ استاد کا کیا مقام ہے، مدرسہ نے بتایا پیر اور مشائخ کا کیا مقام ہے، مدرسہ نے بتایا کہ علماء کا کیا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ ہے جس نے بتایا کہ قبر کی زندگی کیسی ہے، یہ مدرسہ ہے جس نے بتایا کہ جنت اور جہنم کیسی ہے، یہ مدرسہ ہے جس نے بتایا کہ یہ زندگی کیسی گزرنی ہے، یہ مدرسہ ہے جس نے بتایا کہ میرا رب کون ہے، یہ مدرسہ ہے جس کی وجہ سے مجھے قرآن پڑھنا آیا، یہ مدرسہ ہے جس کی وجہ سے مجھے دین اور اسلام کی تعلیم ملی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ اگر نہ ہوتا شاید میں اپنے رب کو نہ پہچانتا، یہ مدرسہ نہ ہوتا نہ میرے اور آپ کے سر پہ ٹوپی ہوتی، یہ مدرسہ نہ ہوتا شاید مجھے جائز اور ناجائز کے بارے میں پتہ نہ چلتا۔ اسی لیے مدرسوں کی قدر کرنی ہے، مدرسوں کی قدر کرنی ہے، خاص کر کے جو دیوبندی مدرسہ ہے۔ کون سے مدرسے؟ جو دیوبندی مدرسہ ہے۔ بنگلہ دیش میں جو قومی مدرسہ ہے سب کے سب دیوبندی مدرسہ ہے۔ بولو، جو قومی مدرسہ ہے یہ دیوبندی مدرسہ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنے والے دیوبندی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اعمال کی حفاظت کرنے والے دیوبندی ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدہ درست کرنا اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دیوبندی پر ہے، اور یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی صحیح معنوں میں دین کی خدمت ہوتی ہے وہ سب دیوبندی ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ۔ یہ تو ایک پہلو ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی صحیح معنوں میں دین کی خدمت ہوتی ہے وہ دیوبند والوں نے ہی کی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری پہلو ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہے اس فتنہ کا مقابلہ کرنے والا بھی دیوبندی ہے۔ الحمدللہ محترم حاضرین، আমাদের মেহমান খুতবা পেশ করে কোরআনে কারীমের একটি আয়াত, যেটা বুখারী শরীফের কিতাবুল ইলমের সর্বপ্রথম এই আয়াতটা এসেছে, ইয়ারফাইল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত, এবং একটি হাদিস পেশ করেছেন যেগুলোর মূল বক্তব্য হচ্ছে যারা আলেম ওলামা এদের মূল্যায়ন কি, এদের আল্লাহর দরবারে এদের কতটুকু মর্যাদা সেটা বুঝাইছেন। এবং তিনি বলতেছেন যে আমাদের আজকে এখানে যে অনুষ্ঠান, আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি এদের উসিলাকে ওই মাদ্রাসাটা, আর কিছুই না। আমাদের মাথায় টুপি আছে, মুখে দাড়ি আছে, গায়ে পাঞ্জাবি, যেটা কিসের উসিলা? এই মাদ্রাসাগুলো না হইলে এগুলা হইতো না। আর উনি এত বড় আলেম, দেওবন্দ মাদ্রাসা তিনি ফতোয়া পড়াশোনা করেছেন, দেওবন্দার মাদ্রাসার উনি সহকারী মুফতি ছিলেন, এত বড় আলেম। উনার কথা থেকে আমরা বুঝতেছি উনিও এখানে আসতেন না যদি ওই মাদ্রাসা না হইতো। যদি আমরা মাদ্রাসা না হইতো, এই মাদ্রাসাগুলো না হইতো, তাহলে আমরা মুসলমান হইতাম না, আমাদের ঈমান ইসলাম ঠিক থাকতো না, আমাদের হালাল হারাম কিছুই বুঝতাম না, নাই জায়েজ না জায়েজ, বৈধ অবৈধ কিছুই আমরা বুঝতে পারতাম না। যদি আমাদের এই মাদ্রাসাগুলো না হইতো
এই যে ছোট্ট মাদ্রাসা এগুলার মধ্যে এই পরিমাণ খেদমত হইতেছে, বাচ্চারা কোরআন সহি করে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেছে, ওযু গোসলের মাসলা, পাক না পাকের মাসলা, হারাম হালালের মাসলা এই মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যদি এই মাদ্রাসাগুলো না হইতো তাহলে আমাদের সব কিছু নষ্ট হয়ে যেত, আমরা হালাল হারাম জায়েজ নেবেন কিছুই বুঝতাম না, আমাদের মানুষত্ব হারিয়ে ফেলতাম। এবং বর্তমান সারা পৃথিবীতে সহি ইসলাম, সহি দ্বীন, সহি বিশ্বাস, সহি আকীদা একমাত্র দেওবন্দের অনুসারী যত মাদ্রাসা আছে, কওমি মাদ্রাসা, তারাই এগুলো খেদমত করতেছে। সারা পৃথিবীতে যত বাতিলের মোকাবেলা, কুফর শিরিক বেদাতের মোকাবেলা এই দেওবন্দ মাদ্রাসায় করতেছে, অন্য কেউ এগুলো করতে পারে তেমন করতে পারতেছে না উল্লেখযোগ্য ভাবে। এই জন্য এই মাদ্রাসাকে মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের মাথায় টুপি রাখতে হলে, মুখে দাড়ি রাখতে হলে, মসজিদ আবাদ করতে হলে, গায়ে পাঞ্জাবি রাখতে হলে, ইমান ইসলাম ঠিক রাখতে হলে আমাদেরকে এই মাদ্রাসাগুলাই ঠিক রাখতে হবে, মাদ্রাসাকে মূল্যায়ন করতে হবে। উনি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই কথাগুলো আমাদেরকে বলেছেন। এই কথাগুলো সঠিক বলছেন না অঠিক বলছেন আপনারা বলেন? সব ঠিক বলেছেন, আল্লাহ কবুল করেন। मेरे भाइयों, मैं बता रहा था कि देवबंदी मदरसा का दो काम है। एक है पूरी दुनिया में सही मानों में दीन की खिदमत करना, दूसरी पहलू ये है पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जिस किस्म का फितना है उसका मुकाबला भी करने वाला देवबंदी का काम है। क्यों? आपको समझना है, ये देवबंदी उलमा इनको क्या हो जाते हैं, दुनिया में जहां कहीं भी जिस किस्म का फितना है मुकाबला में देवबंदी है, शिया है मुकाबला में देवबंदी है, कादियानी है मुकाबला में देवबंदी है, अहले हदीस है मुकाबला में देवबंदी है, रवाफिज, खवारिज, जहमिया, कदरिया, मुर्जिया, मुअतजिला, दुनिया में जहां कहीं भी जिस किस्म का फितना होता है उसका मुकाबला करने वाला देवबंदी होता है। देखो, शिया कभी भी कादियानी की मुखालिफत नहीं करता, कोई कादियानी शिया की मुखालिफत नहीं करता, कोई अहले हदीस कादियानी शिया किसी और की मुखालिफत नहीं करता, सिर्फ देवबंदी है। शिया के भी खिलाफ है, कादियानी के भी खिलाफ है, दुनिया में जितने फितने हैं सबके मुखालिफत करने वाला देवबंदी। এই যে দেওবন্দ মাদ্রাসা, এই দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং কওমি মাদ্রাসার দুইটা হাত, একটা হলো সহিভাবে দিন শিক্ষা দেওয়া, দুই নম্বর হচ্ছে সারা পৃথিবীতে যত বাতিল আমার পন্থী আকীদা আছে, শিয়া যারা আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতো শিয়া, এরা মুসলমান নয়, এদের সাথে আমাদের বিবাহ সাথে ঠিক নয়, এদেরকে আমরা কুফরি ফতোয়া দেওয়ার একমাত্র দেওবন্দ মাদ্রাসা। এবং কাদিয়ানি আমাদের নবীকে তারা আখেরি নবী মানে না, তারা বলে আমরা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিও নবী ছিল, এটাকে কুফরি আকীদা, শিরকি আকীদা, এদেরকেও মোকাবিলা করে দেওবন্দ মাদ্রাসা হুজুররা, অন্য কেউ এটার মোকাবিলা করে না। আমরা বাস্তবে দেখতে পাবেন শিয়ারা কাদিয়ানীদের মোকাবেলা করে না, আর কাদিয়ানীরা শিয়াদের মোকাবেলা করে না, কারণ তারা উভয়ই বাতিল। এই দেওবন্দ মাদ্রাসাওয়ালারা শিয়াদের মোকাবেলা করে এবং কাদিয়ানীদের মোকাবেলা। তাছাড়া পৃথিবীতে যত বাতিল মতবাদ আছে, বাতিল ফেরকা আছে, কারামিয়া, জহমিয়া, আমার মুতাজিলিয়া, সবের বিরুদ্ধে দেওবন্দ মাদ্রাসা করে। এগুলার বিরোধিতা করতেই হবে আমাদের ঈমান এবং সহিহ আকীদা রক্ষা করার জন্য। मेरे भाइयों, बच्चे बैठ जाओ, मेरे भाइयों तवज्जो, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जिस किस्म का फितना होता है उसका मुकाबला करने वाला देवबंदी होता है। कौन होता है? देवबंदी होता है। शिया काफिर है, बोलो शिया काफिर है, शिया कादियानी, बोलो जोर से बोलो, कादियानी कादियानी कादियानी। ये अहलुस सुन्नत वल जमात का अकीदा है, मसलक देवबंद है। क्यों? देवबंदी उलमा फितना का मुकाबला क्यों करता है?
اس لیے کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 آدمی ہیں، ان میں جو پہلی اینٹ رکھنے والے ہیں ان کا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے پوچھتے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھنے والے کا نام رشید کیوں ہے؟ تو قرآن ہمیں کہتا ہے الیس منکم رجل الرشید۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے گاؤں چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ فرما رہے تھے الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رشید نہیں ہے؟ پتہ چلا رشید کا معنی ہے فتنوں کا دروازہ بند کرنے والا۔ یہ رشید نام کی برکت ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی دیوبندی ہوگا وہ فتنوں کا دروازہ بند کرنے والا ہوگا۔ یہ رشید نام کی برکت ہے۔ সারা পৃথিবীতে এই কাদিয়ানি ফিতনা এবং শিয়া ফিতনার সমস্ত মূলোৎপাদন খালি হলো দেওবন্দ মাদ্রাসাগুলো। এই দেওবন্দ মাদ্রাসা যখন প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন 5 জন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তোর মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন রশিদ আহমদ গঙ্গোহী রহমতুল্লাহ আলাইহি। ওনার নাম দেয় রশিদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন থেকে সেই নামটা আমরা পাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন শরীফের মধ্যে আয়াতের মধ্যে আছে আলাইসা মিনকুম রাজুলুর রশিদ। লূত আলাইহিস সালাম যখন এলাকাকে ছেড়ে যান তখন এই কথা বলেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে একজন ভালো জ্ঞানী গুণী সঠিক পথের পদাধিকারী কোন মানুষ কি নাই? রশিদ হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে সমস্ত বাতিল অন্যায়কে প্রতিরোধ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে তাকে বলে রশিদ। رشید کا معنی ہے فتنوں کا دروازہ بند کرنے والا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جس قسم کا فتنہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے والا، اس فتنہ کا دروازہ بند کرنے والا دیوبندی ہوتا ہے۔ یہ رشید نام کی برکت ہے۔ میرے بھائیو، دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں جو علماء دیوبند ہے وہ اپنی جگہ میں سب سے بڑا عاقل ہے۔ সারা পৃথিবীতে যারা উলামায়ে দেওবন্দ আছেন তারা তাদের অবস্থানে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। یاد رکھیے مسلمانوں، دماغ میں بٹھاؤ اس بات کو، عالم، دیوبندی عالم اپنی جگہ میں سب سے بڑا عاقل ہے۔ آپ کی مسجد کا جو امام ہے وہ اس محلہ کا سب سے بڑا عاقل ہے۔ بے شک آپ کے گاؤں کے مدرسہ کا جو محتمیم ہے، مدرس ہے، وہ اس جگہ کا سب سے بڑا عاقل ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا۔ বুঝছেন নি ভাই কথাটা? বলেন দেওবন্দি উলামায়ে কিরাম যেখানে আছেন সে উনার অবস্থানে থাকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। আপনাদের গ্রামের ইমাম সাহেব যিনি উনি এই গ্রামের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং আপনাদের মাদ্রাসার যিনি মুহতামিম পরিচালক উনি এই এলাকার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। ওটা আমাদেরকে মানতেই হবে। رب العالمین نے ان کو اسی لیے اس مسجد کا امام بنوایا، اس کو اسی لیے مدرسہ کا محتمم بنایا، وہ اس جگہ کا سب سے بڑا عاقل ہے۔ میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں، رب العالمین پوری دنیا میں 4 آدمی کو پوری دنیا کی بادشاہی عطا کی ہے۔ ان میں 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ رب العالمین نے پوری دنیا کی بادشاہی 4 شخص کو عطا کی ہے، ان میں 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، کافر نمرود، بخت نصر۔ یہ جو بخت نصر بادشاہ ہے اس کا زمانہ چل رہا تھا۔ یہ بخت نصر بادشاہ ایک رات ایک خواب دیکھی ہے۔ صبح کو جب اٹھا تو خواب بھول چکا ہے، اسے یاد نہیں ہے۔ تو اس نے جو درباری ملا ہے سب کو بلایا کہ میں رات کو ایک خواب دیکھی لیکن مجھے وہ خواب یاد نہیں ہے، بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھی ہے اور اس کی تعبیر بھی کیا ہے۔ হযরত বলতেছেন যে সারা পৃথিবীতে যে সমস্ত লোকেরা শাসন করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন
চারজন ব্যক্তি যারা সারা পৃথিবীর শাসন করিয়েছেন, এর মধ্যে দুইজন মুসলমান আর দুইজন কাফের। তিনি নাম বলছেন, মুসলমান একজন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম, আর মুসলমান আরেকজন যুলকারনাইন, আর কাফের দুইজনের নাম বলছেন মুখতানসর একজন আর আরেকজন হচ্ছেন নমরুদ। ওই মুখতানসর একদিন রাত্রে খাবের মধ্যে দেখছে, খাপ দেখেছে, খাপ দেখার পরে সকালে খাপটা ভুলে গেছে। তখন ওই মুখতানসর বাদশা সংসদের একজন হুজুরকে বলছে, তুমি এদিকে আসো, আমি রাত্রে কি খাপ দেখেছি, আমার খাপটা তুমি বলো। এতটুকু বলছে। सुबह को दरबारी जितने मुल्ले थे सबको बुलाया कि मैं ख्वाब देखी, ख्वाब में भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है, बताओ मैंने क्या ख्वाब देखी है और उसकी ताबीर क्या है अभी बताओ। तो जो दरबारी मुल्ले होते हैं वो कहते हैं कि बादशाह आप तो पहले ख्वाब बताओ फिर हम ताबीर बताएंगे। तो बादशाह ने कहा तू ताबीर कहां से बताता है, अगर तू ताबीर बता सकता है तो ख्वाब भी बता सकता है, वरना तेरी ताबीर झूठी है। এই বাদশা মুখতানসরের সব মোল্লারা তার দরবারে যারা আসলা সবরে হাজির করে কইল, আমি রাত্রে খাপ দেখেছিলাম, খাপটা তো ভুলে গেছি, কি খাপ দেখছি আমাদের খাপ বলো, এবং খাবের তাবিরটা কি হবে সেটাও বলতে হবে। তো তারা বলল, বাদশা যাবেন আগে আমাদেরকে খাপ বলেন, তারপরে আমরা তাবির বলবো। বাদশা বলল, তোমরা তাবির কোথা থেকে বলো, সেখান থেকে আমাদের খাবও বলতে হবে। अगर तू ताबीर बता सकता है तो ख्वाब भी बता सकता है। ताबीर बोलते पारले खाब बोलते पारले, তোমরা আমার খাব কি ছিল সেটা বলো তোমরা। अगर ख्वाब नहीं बता सकता तो तेरी ताबीर झूठी है। যদি খাব বলতে পারো না, কি খাব দেখেছি সেটা বলতে পারো না, কি স্বপ্ন দেখেছি সেটা বলতে পারো না, তাহলে যেটা তাবির বলবে সেটাও মিথ্যা হবে। जो ख्वाब बताते हैं ताबीर बताते हैं, ठीक है ना, तो ताबीर जो ख्वाब देखने वाला वो तो नहीं बताता, वो अपनी तरफ से ताबीर करता है। तो ताबीर कहां से करता है, जहां से ताबीर करता है वहां से ख्वाब भी बताता है। तर्जुमा हो गया। लेकिन जो दरबारी मुल्ले थे उन्होंने कहा नहीं, हम ख्वाब के बगैर ताबीर नहीं बता सकता। बादशाह ने कहा 2 दिन की मोहलत देता हूं, मुझे ख्वाब भी बताना है ताबीर भी बताना है। এই বাদশা বলল যে তাবির বলতে পারে খাবের, তাবির বলতে পারে সে, খাবও বলতে পারবে, স্বপ্ন বলতে পারবে, তোমাদেরকে 2 দিনের সময় দিচ্ছি। আমি কি খাব দেখেছি সে খাবও বলতে হবে এবং তার তাবিরও বলতে হবে। 2 दिन के अंदर अगर ख्वाब नहीं बता सकता ताबीर नहीं बता सकता तो गर्दाने जाएगी। 2 দিনের ভিতরে আমি কি স্বপ্ন দেখেছি বলতে পারো না এবং তার তাবির কি সেটাও বলতে পারো না, তোমাদের সবাইকে গর্দন উড়িয়ে দেব। तो ये बात पूरी दुनिया में फैल गई है, चारों तरफ फैल गई है। तो तवज्जो, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, उस वक्त का नबी हजरत दानियल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल में थे, मुख्तानसर बादशाह की जेल में थे। तो ये बात उड़ती उड़ती जेल तक पहुंच गई है। हजरत दानियल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बात पहुंची है तो वो जेलर को कहा, देख मैं तेरे बादशाह की ख्वाब भी बता सकता हूं ताबीर भी बता सकता हूं। এই বুঝতে পেরেছেন, এই কথাটা সমস্ত রাজত্বের মধ্যে প্রচার হয়ে গেছে। তখন মুখতানসর বাদশার জেলের মধ্যে তখনকার নবী হযরত দানিয়েল আলাইহিস সালাম ছিলেন, উনার কাছে সেই কথা পৌঁছে গেছে। তখন এই হযরত দানিয়েল আলাইহিস সালাম মুখতানসর বাদশার জেল থেকে বললেন দারওয়ানকে, গেটম্যানকে, যে তোমার বাদশার খাবটা আমি বলতে পারবো, তাবিরও বলতে পারবো। तो जेलर बड़ा खुश हो गया, उसने समझा कि अगर ये खबर मैं बादशाह को दे दूंगा तो मेरी तरक्की हो जाएगी। तो वो बादशाह तक पहुंचा और कहने लगा कि हमारी जेल में एक ऐसे शख्स है, वो आपकी ख्वाब भी बता सकता है ताबीर भी बता सकता है। तो बादशाह बड़ा खुश हो गया। तो उसे ख्वाब तो देखा लेकिन भूल गया, वो उसे भी जरूरत है ख्वाब की। तो उसने कहा बुला के लाओ जल्दी उसको। জেলার যে ছিল সে বলল, যদি এই সংবাদটা বাদশার কাছে পৌঁছাইতে পারি তাহলে আমার তো মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে। তো উনি গেলেন
জেলার বাচ্চার নিকটে বললেন যে জেলের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে আপনার খাবও বলতে পারবে, আপনার খাবের ভাঙ্গানি দিতে, স্বপ্ন ভাঙ্গানি দিতে সেটাও বলতে পারবে। তো বাদশাহ বললেন তুমি তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে আসো। ये आपको मुझे बताना है। देखो यही इसी बात के लिए मैं इतनी लंबी कहानी आपके सामने बयान कर रहा हूं। हजरत दानियल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी है। क्या है? याद रखना, ये जो दुनिया में उलमाए देवबंद है ये नबी के वारिसीन है। क्या है? हजरत दानियल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। बादशाह के दरबार में पहुंचे, वहां का कानून था वक्त नसर बादशाह का सामने अगर कोई आता है तो उसे सिजदा करना पड़ता है। देखो ये अकल की बात हो रही है। हजरत दानियल नबी है, बादशाह से कहा दूर से, बादशाह तुम्हारे यहाँ का कानून है, तुम्हारे सामने अगर कोई आता है तुम्हें सिजदा करना पड़ता है, लेकिन मुझे मेरा एक खुदा है जिसने ख्वाब और उसकी ताबीर का इल्म अता किया है, उसने मुझे कहा है दानियाल ने बादशाह से कहा मैं अगर तुझे सिजदा करूंगा उसमें तेरा नुकसान है, मैं तुझे सिजदा नहीं कर सकता। तो बादशाह ने कहा नहीं, मेरे यहां कानून है, जो मेरे सामने आते मुझे सिजदा करना पड़ता है। तो बादशाह ने कहा नहीं, मुझे सिजदा करना पड़ेगा। तो हजरत दानियाल ने कहा अगर मैं तुझे सिजदा करूंगा उसमें तेरा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो बादशाह ने पूछा क्यों मेरा नुकसान है? तो हजरत दानियाल ने कहा मैं जो ख्वाब बताता हूं और ताबीर बताता हूं इसका इल्म मेरा एक खुदा है, उसने मुझे अता की, और वो खुदा मुझे फरमाया दानियाल अगर तूने मुझे छोड़ के मेरे अलावा किसी और को सिजदा करता है मैं तेरा ये इल्म छीन लूंगा। अब बादशाह तू बता, अगर मैं तुझे सिजदा करूंगा मेरा इल्म छीन जाएगा, मैं तो तेरी ख्वाब और ताबीर नहीं बता सकता, बता इसमें तेरा नुकसान है या मेरा? तो बादशाह ने कहा मेरा ही नुकसान है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे सिजदा करने की जरूरत नहीं है। হযরত বলতেছেন যে বাদশাহ তার সংসদের একটা কানুন ছিল যে যে ওই সংসদে আসবে তাকে সজদা করতে হবে। আমরা নামাজে দিয়ে সজদা করি না, এইভাবে সজদা করতে হবে। তখন যখন দানিয়েল আলাইহিস সালাম নবী ওনার পাশে আসলেন তখন বললেন বাদশাহ তোমার এখানে কানুন হচ্ছে তোমার এখানে আসলে সজদা করতে হবে, কিন্তু আমি যে আল্লাহ আমাকে খাব বলার এবং তার তাবির করার জ্ঞান দিয়েছেন উনি নিষেধ দিয়েছেন তোমাকে সজদা না করার জন্য। তখন বাদশাহ বলে সজদা করলে কি হবে, আমার তো এই সংসদের কানুন হচ্ছে আমাকে সজদা করতে হবে। বলে না, আমি সজদা করলে তোমার ক্ষতি হবে, আমার কোনো ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন যে আমি সজদা করে গেলে তোমার ক্ষতি হবে, যে আল্লাহ আমাকে এই খাবের স্বপ্নের জ্ঞান দিয়েছেন, তাবির করার জ্ঞান দিয়েছেন, তিনি আমাকে বলেছেন যে সজদা করলে তোমার ক্ষতি হবে, আমার কিছু ক্ষতি হবে না। रब ने कहा, खुदा ने कहा अगर मैं उसे छोड़ के किसी और को सिजदा करता हूं तो मेरा इल्म छीन लेंगे, अगर मेरा इल्म छीन लिया जाएगा मैं तो तुम्हारी ख्वाब भी नहीं बता सकता, ताबीर भी नहीं बता सकता, इसमें तेरा नुकसान है। এই দানিয়েল আলাইহিস সালাম বলছেন যে আমার আল্লাহ বলছেন যদি তোমাকে আমি সাজদা করি তাহলে যে আল্লাহ আমাকে খাব বলার স্বপ্ন বলার জ্ঞান দিয়েছেন, তাবির করার জ্ঞান দিয়েছেন, সেই জ্ঞান আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে, সেজন্য তোমাকে আমি সিজদা করতে পারবো না। तो इसमें नुकसान किसका है? बादशाह का। तो बादशाह ने कहा नहीं, मुझे सिजदा करने की जरूरत नहीं है, ख्वाब बताओ। देखो ये अक्लमंदी है। क्या है? बादशाह को सिजदा ना करने की अक्लमंदी है। ये नबी है, अंबिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जमाना में अपनी जगह में सबसे बड़ा आकिल होता है, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा। भाई फोन बंद कर दे, देखो ये बार बार जो फोटो खींच रहा है। मोहम्मद मुस्तफा तवज्जो इधर, आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ठीक है ना? उलमा देवबंद वरसतुल अंबिया है,
कारी तैयब साहब रहमहुल्लाह इस वाक़या को किताब में बयान करने के बाद फरमाया, नबी इतना बड़ा अक़ल होता है कि नबी के सदक़े में अदना से अदना सहाबा को इतनी अक़ल मिलती है, एक छोटा सा अदना सा सहाबा को इतनी अक़ल मिलती है, उस अक़ल को अगर पूरी दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो क़यामत तक कोई बेवकूफ पैदा नहीं होगा। কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ উনি দেওবন্দের দীর্ঘদিনের মুহতামিম ছিলেন, প্রিন্সিপাল ছিলেন কারি তৈয়ব সাহেব যিনি। উনি ওনার কিতাবের মধ্যে লিখতেছেন যে যে সময় যে জায়গার মধ্যে আল্লাহ তাআলা যাকে নবী বানিয়ে পাঠান তখন উনি ওই সময়ের জন্য সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হয়ে থাকেন। ঠিক এইভাবে আমাদের নবী আখির নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উনাকে আল্লাহ নবী বানিয়ে পাঠাইলেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন উনি তখনকার। এবং এই নবী থেকে যারা আদনা থেকে আদনা কোন সাহাবী উনার সুহবত পেয়েছে, ওই সাহাবীও তখনকার যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন। नबी के वसीला, नबी की वजह से अदना सहाबा को इतनी अकल मिलती है, उस अकल को अगर पूरी दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो क़यामत तक कोई बेवकूफ पैदा नहीं होगा। সুবহানাল্লাহ। নবীর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক সাহাবীকে এতটুকু জ্ঞান আল্লাহ তাআলা নবীদের বরকতে জ্ঞান দিয়ে থাকেন যে এক সাধারণ সাহাবীর যে পরিমাণ জ্ঞান সমস্ত পৃথিবীতে এই জ্ঞানকে বন্টন করে দিলে যথেষ্ট হবে সারা পৃথিবীর জন্য। क़यामत तक कोई बेवकूफ पैदा नहीं होगा। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো বেওকুফ পয়দা হবে না। तो ये जो उलमाए देवबंद है वरसतुल अंबिया है, ये नबी के वारिस है। क्या है? तो नबी के पास अकल थी, माल और दौलत नहीं थी, तो इन उलमा जो है इनके पास विरासत में वो अकल आई है। इसीलिए ये उलमाए देवबंद जहां कहीं भी रहेगा तो उस जगह का सबसे बड़ा अकल होता है। বলতেছেন হযরত যে উলামায়ে কেরাম যারা ওরা তো নবীগণের ওয়ারিস, উত্তরাধিকারী। আর কিসের উত্তরাধিকারী? নবীদের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী, ইলমের উত্তরাধিকারী। এই হিসাবে উলামায়ে কেরাম যেই জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হন এরাই সবচেয়ে জ্ঞানী থাকে নবীর ইলম পাইয়া। मैं आपको एक दो वाकया सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे। हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, नाम तो सुना है आपने। किसी एक जगह बयान किया है तो दलाइल के साथ बयान हुआ तो लोगों को बात इतनी समझ में नहीं आई है। थोड़ा थोड़ा करके तर्जुमा कीजिए। হযরত থানভী রহমতুল্লাহ, আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহর মতো সবাই তো আমরা জানি, নাম শুনি তো। এই যে বেহস্তিদর কিতাব লিখেছেন আশরাফ আলী থানভী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি একটি ওয়াকিয়া লিখতেছেন ওনার কিতাবের মধ্যে। আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ किसी एक जगह बयान किया है, উনি এক জায়গায় বক্তৃতা করতেছিলেন, बयान दलाइल के साथ हुआ है, প্রমাণাদি সহ বয়ান দিতেছিলেন। तो बयान थोड़ा सख्त था, लोगों को इतना समझ में नहीं आया। এই আপনার বক্তৃতাটা একটু কঠিন ছিল, সবে পুরোপুরি ভাবে বুঝতে পারছিল না। तो उनके साथ जो आलिम बैठा था वो फरमाने लगे, अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह, आज आपने जो बयान किया है लोगों को इतनी समझ में नहीं आया है। যখন উনি বয়ান করতেছিলেন আশরাফ আলী থানভী সাহেব, ওনার পাশে ছিলেন একজন আলেম, তিনি বললেন যে হযরত আপনি যে আজকে বক্তৃতা করেছেন সবে কিন্তু কথাটা বুঝতে পারে নাই, অতি কঠিন হয়ে গেছে বক্তৃতাটা। थानवी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, आवाम को अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो अल्हम्दुलिल्लाह। তিনি বললেন যদি সাধারণ মানুষ আমার কথাটা বুঝতে পারে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ, और अगर नहीं समझे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। যদি বুঝেও না তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ। नहीं समझे, बयान समझ में आ गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो वो जो मौलाना था वो कहने लगे हजरत ये कैसी बात है, आवाम को बात समझ में आई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आई तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। थानवी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, देखो आवाम को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो मसला हल है, लोगों को मसला समझ में आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह।
और अगर नहीं समझा कम से कम इतना तो समझा उलमा हमसे ज्यादा जानते हैं। তিনি বললেন যে যদি আওয়ামরা বুঝে ফেলে তারপরে আলহামদুলিল্লাহ, না বুঝলেও আলহামদুলিল্লাহ, এটা আবার কেমন করে হবে না, এই হুজুর বললেন। তো তখন থানভী রহমতুল্লাহ বললেন যদি আওয়ামরা সাধারণ লোকেরা আমার কথা বুঝে ফেলে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ঠিকই আছে, যদি না বুঝে তাহলে তারা এই কথা বুঝবে উনার পাশে যে একজন আলিম আছে উনি তো আমাদের থেকে ভালো বুঝবে, এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। आवाम को कम से कम इतना समझ में आ जाएगा जो बयान करने वाला उलमा है, उलमा होता है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए तो उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है। अगर आवाम के दिमाग में ये बात बैठ जाती है जो उलमा हमसे ज्यादा जानते हैं, वो आवाम कभी गुमराह नहीं होगा। আওয়াম যদি এই কথা বুঝে যে আমি যদিও বুঝতেছি না হুজুরের কথা, কিন্তু হুজুর তো আমার থেকে বেশি জাননেওয়ালা। আর যদি আওয়ামরা সাধারণ মানুষ আমরা যারা আছি যদি এই কথা বুঝে নেই যে আমার থেকে বেশি আলিমরা জানেন, এটাই তার জন্য আপনার সঠিক রাস্তা থাকার জন্য এটা যথেষ্ট। वो आवाम कभी गुमराह नहीं होगा। এই আওয়ামরা পথভ্রষ্ট হবে না। लेकिन जो आवाम ये समझता है कि मेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मैं खुद बांग्ला हिंदी ये किताब पढ़ के जो है कुरान हदीस को समझ लूंगा, ये गुमराह हो जाएगा। যারা যে আওয়ামরা সাধারণ এই কথা বুঝবে যে উলামায়ে কেরামের কাছে আমরা যাওয়ার কি প্রয়োজন, আমার কাছে মোবাইল আছে, ইন্টারনেট আছে, আমি বাংলা হিন্দি আরবি ইংরেজি সব বুঝতে পারবো, আমার কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, তখন এই আওয়াম আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। इसीलिए मसला दीन का कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, उलमा से पूछना है। এই জন্য দিনের যে কোনো বিষয় সমস্যা হোক উলামায়ে কেরাম থেকে তার সমস্যার সমাধান নেওয়া আমাদের প্রয়োজন। क्यों? उलमा अक्लमंद होते हैं। क्यों? उलमा क्या होते हैं? अक्लमंद होते हैं। हाँ, याद रखना, उलमा क्या होते हैं? हाँ। अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह के पास एक हिंदू पंडित आया है, याद रखो मुसलमान, देखो उलमाए देवबंद के पास अकल कितनी होती है। हिंदू पंडित आए हैं, आकर कहने लगे अशरफ अली तुम तो कहते हो ये कुरान अल्लाह का कलाम है, क्या कहते हो? ये कुरान क्या है? लेकिन अहलुस सुन्नत वल जमाअत मुसलमान का अकीदा है अल्लाह का हमारी जैसा मुंह नहीं है, अल्लाह का हमारी तरफ क्या नहीं है, मुंह नहीं है, लेकिन कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। देखो हिंदू पंडित इश्काल किया है कि तुम कहते हो कुरान अल्लाह का कलाम है और तुम ये भी कहते हो अल्लाह का कोई मुंह नहीं है, तो फिर कलाम कैसे होते हैं? বলতেছেন থানভী রহমতুল্লাহর নিকট একজন হিন্দু পণ্ডিত জ্ঞানী আসলো, আইসা বলল যে তোমরা বলো কোরআনে কারীম সেটা আল্লাহর কথা, আল্লাহর কালাম, আবার তোমরা সে কথাও বলো যে আল্লাহ আমাদের মতো কোনো মুখ ছাড়া, আমরা তো বলি যে আল্লাহ আমাদের মতো কোনো মুখ নাই, তাহলে এটা আবার আল্লাহর কালাম কিভাবে হইল? সে প্রশ্ন করে তুললো থানভী রহমতুল্লাহর নিকট। सवाल समझ में आ गया ना? बोलो, समझा? कुरान अल्लाह का कलाम है लेकिन अल्लाह का कोई मुंह नहीं है, तो फिर कलाम कैसे हुआ? बोलो, ये आवाम आपको अगर कोई सवाल करे तो क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है आपके पास? हाँ, ये जवाब कोई किताब में मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। देखो ये उलमाए देवबंद है, अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं हिंदू पंडित तुम्हारा सवाल ठीक है, मुझे ये बताओ तुम बात किससे करते हो, कैसे करते हो? तो पंडित ने कहा मैं अपने मुंह से बात करता हूं, ठीक है ना, मैं अपने मुंह से बात करता हूं। थानवी रहिमहुल्लाह ने उनसे पूछा तेरा मुंह किससे बात करता है, उसका मुंह किधर है? থানভী রহমতুল্লাহ বললেন হে পণ্ডিত তুমি যেটা প্রশ্ন করছো তোমার প্রশ্ন সঠিক, তুমি বলো তুমি যখন জবান মুখ দ্বারা কথা বলো तू किससे बात करता है? তুমি কিসের দ্বারা তুমি যে কথা হো সেটা কিসের দ্বারা কথা হো? तो उसने कहा मैं अपने मुंह से बात करता हूं। তুমি আবার বলো কি তুমি, उसने कहा, उस पंडित ने कहा मैं अपने मुंह से बात करता हूं। পণ্ডিত বলল যে আমি তো আমার মুখ দ্বারা কথা বলি। थानवी ने फरमाया तेरा मुंह किससे बात करता है? আবার থানভী সাহেব বললেন তোমার মুখ যেটা সেটা কার সাথে কথা বলে? नहीं, किससे? उसका मुंह किधर है? তোমার মুখ যেটা বলতেছো এটা কোন দিকে? मुझे तो थोड़ा बांग्ला समझ में आता है, तर्जुमा ठीक हो रहा है ना?
थानवी ने कहा कि तू किससे बात करता है, तो पंडित ने कहा मैं अपने मुंह से बात करता हूँ। फिर पूछा तेरा मुंह किससे कैसे बात कर, उसका मुंह किधर है? থানভী সাহেব বললেন তুমি যখন মুখ দ্বারা কথা বলতেছো তোমার মুখ কোন দিকে কথা বলতেছে? तुम्हारा मुंह नहीं, किसके जरिया, उसका मुंह किधर है? इंसान को बात करने मुंह की जरूरत है, ये मुंह, इस मुंह को बात करने के लिए मुंह की जरूरत है ना, मुंह किधर है? नहीं समझे? पंडित से कहा तू बात किससे करता है, पंडित ने कहा मैं मुंह से बात करता हूं। थानवी ने कहा तेरा मुंह कैसे बात करता है, उसका मुंह किधर है? इस मुंह का मुंह किधर है? তো তোমার মুখের মুখ কোথায়? हाँ, তোমার মুখের মুখ কোথায়? हाँ। তুমি যে বলতেছো মুখ দ্বারা কথা বলো, তোমার মুখের মুখ কোথায়? तो पंडित ने कहा मेरी मुंह को बात करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है। थानवी ने फरमाया जिस रब ने मुंह को बनाया उसको बात करने के लिए मुंह की क्यों जरूरत है? থানভী সাহেবকে ওই পণ্ডিত বলেছিল যে আমি মুখ দ্বারা কথা বলতে আমার কোনো মুখের প্রয়োজন নাই। তখন থানভী সাহেব বললেন তাহলে যে আল্লাহ কথা বলতে পারেন ওনারও কোনো মুখের কোনো প্রয়োজন নাই। ठीक है, मेरे मुंह को अगर बात करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं होती है तो जिस रब ने इस मुंह को बनाया उसको बात करने के लिए मुंह की क्यों जरूरत होगी? यही तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मुंह के बगैर बात कर सकता है। ही हैज एब्सोल्यूट पावर, वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है ना? देखो ये क्या है, उलमाए देवबंद है, क्या है ये? अकल है, क्या है? अकल है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह, नाम सुना है ना आपने? ये जो मेरा नाम अबुल हसन कासिमी है सिर्फ और सिर्फ मौलाना कासिम नानोतवी की वजह से है। ठीक है ना? देखो ये बानिया दारुल उलूम देवबंद है, उनके पास एक हिंदू पंडित आया है, आकर कहने लगे सवाल देखो कासिम, ये तुम जो किसी जानवर को ज़बाह करते हो, गाय को ज़बाह करके खाते हैं ना, बकरा को ज़बाह करके खाते हैं, मुसलमान जब किसी गाय और किसी जानवर को ज़बाह करते हैं, ज़बाह करके मारते हैं, क्या करते हैं? मारते हैं और कहते हैं कि ये हलाल है। खुद मारता है और कहता है ये हलाल है। खुदा ने अगर मार दिया तो कहता है हराम है। हालांकि उल्टा होना चाहिए, जो खुदा ने मारा तो हलाल है, तू मारा तो हराम है, ऐसा होना चाहिए। হযরত বলতেছে দারুল উলূম মাদ্রাসা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসিম নানতবী সাহেব, এই যে কাসিম উনার নামে, উনাদের নামের সাথে যারা দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে কাসিমি বলা হয় উনার নামের বরকতে। তো উনাকে এক হিন্দু বলতেছে হে কাসিম, তোমরা গরু ছাগল এগুলা জবে করে খাও, জবে করলে এগুলা তো মহিলা যায়, তোমরা বলো আমরা জবে করলে এটা হালাল হয়ে যায়। আবার যদি আল্লাহ কোনো কিছুকে মারা গেলেন, যেটা গরু মহিলা গেলে আমরা খাই নাকি? মরা গরু তো খাই না, আল্লাহ মারলেন ওইটাকে, ওইটা তোমরা খাও না কেন? তোমরা জবে করে মারে ফেললে এটা খাইয়ে গেল, আর আল্লাহ মারলেন সেটা খাও না কেন? हालांकि उल्टा होना चाहिए था कि अल्लाह ने मारा तो हलाल है, तुमने मारा तो हराम है, ऐसा होना चाहिए ना। क्यों? इस जानवर का असल मालिक कौन है? अल्लाह है, तो अल्लाह मारा। हाँ, আসলে উল্টা হওয়ার কথা ছিল বলতেছেন যে আল্লাহ মারলে ওটা আমরা খাওয়া হালাল হওয়ার কথা ছিল, বন্দা মারলে ওটা হালাল হওয়ার কথা ছিল না, এবার উল্টা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমরা তোমরা নিজেরা মারলে জবা করলে মারিয়া তোমরা খাওয়া হালাল, আল্লাহ মারলে হালাল নয়, এটা কেমন হতো? सवाल ठीक है ना? ठीक है ना? सवाल क्या जवाब दोगे आप? बोलो। क्या था? देखो, हमने मारा तो हलाल है, रब ने मारा तो हराम है। उल्टा होना चाहिए, रब ने मारा तो हलाल, हमने मारा तो हराम होना चाहिए।
कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह उलमाए देवबंद के बानी है, ठीक है ना। देखो अकल कितनी होती है। उन्होंने कहा हिंदू पंडित तुम्हारे घर में एक नलका है जिससे तुम पानी पीते हो, ठीक है ना। घर में क्या होता है, नल होता है ना जो पानी निकलता है, टेप। हाँ, तो पंडित ने कहा हाँ हमारे घर पे नल है। तो कासिम नानोतवी ने कहा ये नल किसने बनाया। पंडित ने कहा हमने बनाया, उसका पानी हलाल है। तेरे जिस्म में खुदा ने एक नल लगा दिया, तू कहते उसका पानी हराम है। बोलले हे पंडित তোমার ঘরে যে পানির টেপ আছে ওইটার থেকে গ্লাসে পানি নিয়ে তুমি খাও, ওইটা বলো তুমি হালাল। আর তোমার শরীরে যে পানি বাইর হয় ওইটাকে তুমি হালাল বলো কেন, হারাম বলো কেন? বুঝতে পারছো? শরীরে পেশাব করি না আমরা, তোমার শরীরে নল দিয়ে বাইর হইলো এটাকে তুমি হারাম বলো কেন? আর তোমার বানানো নল দ্বারা পানি গুলো ওইটাকে হালাল বলো কেন? तेरा अपना नल है, इसका पानी हलाल है, तूने बनाया। और खुदा ने जो नल तेरे जिस्म में लगाया तू कहता है इसका पानी हराम है। वैसा ही तो तेरा जो जवाब है हमारा वही जवाब है, ठीक है ना। তোমার উত্তর, তুমি যে উত্তর দিবা সেটাই আমার উত্তর। मेरे भाइयों ये उलमाए देवबंद है, क्या है ये जो शिया है पूरी दुनिया में सब काफिर है, क्या है, ठीक है ना। देखो शिया के वहां एक मसला है निकाह मुअक्कत, 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए कोई शिया अगर कोई औरत से शादी करे तो वो जायज है। निकाह मुअक्कत मुतअय्यन वक्त के लिए शादी करना, अहलुस सुन्नत वल जमाअत के यहाँ ये हराम है। শিয়াদের নাম শুনছি, শিয়াদের আমাদের সাথে এরা কাফের, তাদের মতাদর্শের মধ্যে আছে কেউ যদি একদিনের জন্য কোন মহিলাকে বিয়া করে তো তার মধ্যে জায়েজ আছে। আমাদের মধ্যে এটা জায়েজ নয়। বিয়া করলে স্থায়ীভাবে বিয়া করতে হবে, 1 দিন 2 দিন 3 মাসের জন্য বিয়া হালাল নয়, স্থায়ীভাবে বিয়া করতে হবে। ওদের জন্য ওদের মতাদর্শে 1 দিনের জন্য 5 দিনের জন্য 7 দিনের জন্য বিয়া করা হালাল আছে। ये जिना आम कर दिया है, এটা হইরা জিনার একবারে আম করে দিছে, ठीक है ना। ये होटलों में जिना हो रहा है, शिया के यहाँ ये हलाल है। क्यों? कोई 500 टका दे दिया और कह दिया 20 मिनट के लिए तू मेरी बीवी है, तो जायज हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन शिया के यहाँ ये जायज है, नाउजुबिल्लाह। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? এই যে শিয়ারা বলছে কিছু সময়ের জন্য কিছু পয়সা দিয়ে বিয়া করা যদি হালাল হয়, তাহলে হোটেলের মধ্যে মহিলারা ব্যবহার করতেছে 500 টাকা দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য আপনার ব্যবহার করতেছে না যায় হারাম তরিকা জিনা করতেছে। শিয়াদের জন্য শিয়াদের এগুলা হালাল, আমরা কি এগুলো হালাল বলবো? কখনো বলতে পারি না। हराम है, ठीक है ना। अच्छा ये मसला सबको पता है जो उलमा है। সব বুঝি। अताउल्लाह शाह बुखारी रहिमहुल्लाह उलमाए देवबंद में से एक है। अताउल्लाह शाह बुखारी के पास एक शिया आया है। देखो अताउल्लाह शाह बुखारी के पास एक शिया आया है, कितना कमीना है। देखो वो शिया कहता है अताउल्लाह शाह बुखारी आपसे एक मसला पूछना है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी ने उसे देखते ही पता चला ये शिया है, तो उसने कहा कि मुर्गा का क्या मजहब है। मुर्गा का मजहब क्या है। शिया कितना बड़ा कमीना है। अताउल्लाह बुखारी से पूछता है मुर्गा का मजहब क्या है। বুঝতে পেরেছেন? আতাউল্লাহ বুখারী বহুত বড় আলেম, দেওবন্দের আলেম ছিলেন। ওনার নিকটে এক শিয়া আসে বলল যে বলো তুমি তো বড় আলেম, मसला पूछना ওই একটা মাসআলা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বলো তো যে মুরগা, যে আমরা তো মুরগা আছি না, যে মুরগা ধর্মটা কি, मुर्गा का मजहब क्या है। মতলব কি হয়? আমরা अरे भाई फोटो बंद करो इसको, बार बार फोटो खींचते। देखो मुर्गा का क्या मजहब है, क्या पूछा। मुर्गार मजहब की आप बताओ, आप जवाब दे सकते हैं। भाई मुर्गा हनफी है, शाफी है, मालिकी, हम्बली है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई बता सकता है। देखो अकल क्या है उलमाए देवबंद। मसला किसने पूछा, शिया ने। किसने पूछा, बोलो मसला किसने पूछा, अल्लाह अकबर। अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा देखो मुर्गा को अगर पिंजरा में बंद कर दूं तो सुन्नी है, अगर छोड़ दूं तो शिया है। বুঝতে পেরেছেন? আতাউল্লাহ বুখারী রাহমাতুল্লাহ বললেন যদি মুরগাটাকে খাঁচার মধ্যে রাখা হয় তাহলে সে সুন্নি, আর ছেড়ে দিলে সে শিয়া হয়ে যায়। क्यों?
जो छोड़ देंगे तो एक बार इस मुर्गी के पास, एक बार उस मुर्गी के पास। शिया तो यही करता है। उलमाए देवबंद के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? ईमान और आमाल को अगर हिफाजत करना है तो उलमाए देवबंद के साथ रहना है। पक्का? देखो भाई, पूरी दुनिया में फितने 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 हैं। आज एक फितना हमारे सामने है, एक मौलवी हमारे सामने आ गए हैं, एक गुरवा है, एक जमात है, अहले हदीस कहते हैं। ये कहते हैं कि 3 तलाक दोगे तो 1 तलाक होती है। ওলামায়ে দেওবন্দ তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। এখন বর্তমানে একটা দল বাহির হয়ে গেছে, তারা যাদেরকে আহলে হাদিস বলা হয়। 3 তালাক দিলে তারা বলে 1 তালাক। नाउजुबिल्लाह। नाउजुबिल्लाह। 1400 साल से ये मसला तय है, सहाबा का इजमा हो चुका है। 4 मजहब के इमाम सबके पास 3 तलाक देने से 3 तलाक ही होती है। 1400 বছর অর্থাৎ আল্লাহ নবীদের জমানার থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত একমত যে 3 তালাক দিলে 3 তালাকই হবে, কোনো ইখতিলাফ নাই। এখন নতুন ভাবে তারা আহলে হাদিস নামে একটি গ্রুপ, তারা এটা ফিতনার একটা কথা শুনে দিয়েছে যে 3 তালাক দিলে 1 তালাক হবে। এটা মাঝে মধ্যে আপনারা অনেক সময় ইউটিউবে অনলাইনের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায়। इसीलिए मैं कहता हूं उलमा के साथ जुड़े रहना है, मोबाइल मुफ्ती से मसला नहीं पूछना। এই জন্য বলতেছেন যে বাস্তবে উলামায়ে কেরাম আমাদের ইমাম সাহেব, মুহাদ্দিস সাহেব, মুফতি সাহেব, বড় বড় উলামায়ে কেরাম যারা আছেন দেওবন্দি, ওনার সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে। মোবাইল মুফতি মোবাইলে দেখে ফতোয়া দিবেন না, ফতোয়া শিখবেন না। ठीक है ना? उलमा के साथ रहना है। ये आसान मसला है। 3 तलाक देने से 3 तलाक ही होती है। बोलो, 3 तलाक से भाई 3 गोली मार देंगे तो गोली कितनी लगेगी? 3 थप्पड़ मारेंगे तो थप्पड़ कितने लगेगा? तो तलाक को क्या हुआ? 3 दोगे तो 1 क्यों लगेगी? বুঝতে পেরেন তো? আলহামদুলিল্লাহ সবাই বুঝছেন যে 3টা গুলি মারলে 3টা করে, তাহলে তালাক 3টা দিলে 1টা হবে কেন? একজন মানুষকে 3টা থাপ্পড় দিলে 3টা থাপ্পড় হলো, 3টা থাপ্পড় দিলে কি 1টা থাপ্পড় হবে? তাহলে 3 তালাক 1 তালাক কিভাবে হবে? रब ने कहा तलाक मर्रतान, 2 तलाक है पहले। क्यों? कि 2 तलाक देने के बाद समझो तुम्हें बीवी की जरूरत है या नहीं, कि तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर बीवी की जरूरत है फिर रुक जाओ। फाइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। उसके बाद अगर 1 तलाक दे दी तो ये तेरी बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई है, दूसरी जगह शादी होने से पहले तेरे लिए हलाल नहीं होगी। ये नकली दलील है। देखो अकली दलील क्या है? हमारे जेब में 3 टाका है, उसको हम एक साथ खर्च करेंगे तो 3 ही खर्च हो जाएगा ना, ये 1 खर्च होगा। 3 हालत होंगे। तो ये जो तलाक है समझो कि 3 टाका है, बीवी ने अपने शौहर के हाथ में दे दिया, ये लो जरूरत पड़े तो इसे खर्च करना है, तो ये चाहे एक साथ खर्च करे या अलग अलग खर्च करे, 3 तलाक 3 ही खर्च हो जाती है। इसलिए याद रखना ये मुत्तफक अलैह मसला है। 3 तलाक देने से क्या होती है? 3 तलाक ही होती है। अब समझो, ये जो कहते हैं कि 3 तलाक से 1 तलाक होती है, मकसद क्या है उसका? ठीक है ना? इसका मकसद क्या है? टारगेट क्या है? ये क्यों कहता है कि 3 तलाक से 1 तलाक होती है? इसीलिए कहते हैं ये यहूदी और नसारा का एजेंट है। ये चाहते हैं कि मुसलमान के घरों में हराम ज्यादा पैदा हो। क्यों? 3 तलाक से बीवी हराम हो जाती है, और अगर वो आदमी अपनी बीवी के साथ रहे हराम बच्चा पैदा होगा।
जो हराम बच्चा होता है ये कुरान का दुश्मन होता है, इस्लाम का दुश्मन होता है, हदीस का दुश्मन होता है, उलमा का दुश्मन होता है। হযরত বলতেছেন আহলে হাদিসরা তিন তালাককে এক তালাক কেন বলে, তার উদ্দেশ্যটা কি, তার টার্গেটটা কি? তার টার্গেটটা বুঝাইতেছেন এই কথা যে এরা ইহুদি এবং নাসারাদের দালাল। কিভাবে? যে তিন তালাক দ্বারা তো কোন ব্যক্তি তিন তালাক দিলে আসলে তালাক তো হয়েই যায়, এইটা একবারে ঐক্যমতে এই মাসআলা, এর মধ্যে কোনো ইখতিলাফ নাই, আহলে হাদিস ছাড়া কারো কোনো ইখতিলাফ নাই। তখন হেরা বলতেছে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে, তালাক হবে না। এই এরা ইহুদি এবং নাসারা দালালে এইভাবে করতেছে যে তারা তিন তালাক দিয়ে যে তো বহুত খারাপ হয়ে গেল, এর মধ্যে এই বহুর সাথে আবার মিলামেশা হবে, সব হারামজাদা হবে, হারাম থেকে পয়দা হবে, জিনার বাজার গরম হবে। সেই জিনার বাজার গরম করার জন্য ইহুদি আর নাসারাদের এরা দালালি করতেছে আহলে হাদিসরা। তারা जो हलाल बच्चा होगा ये कभी इस्लाम का दुश्मन नहीं बन सकता, कुरान का दुश्मन नहीं बन सकता, मदरसा का दुश्मन नहीं बन सकता, उलमा का दुश्मन नहीं बन सकता। हलाल बच्चा कभी किसी उलमा के हाथ में हथकड़ी नहीं पहना सकता। जो हराम ज्यादा होता है वही कहता है कि संसद से बिस्मिल्लाह को उठा दो। कोई हलाल बच्चा ये नहीं कह सकता है। বলতেছেন যারা হালাল বাচ্চা পয়দা হবে, হারাম হবে না, এরা ইসলামের বিরুদ্ধে যাবে না, মসজিদের বিরুদ্ধে যাবে না, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে যাবে না, উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যাবে না। আর যারা হারাম পয়দা হবে তারা সাইডে সংসদ থেকে বিসমিল্লাহকে উঠিয়ে নিতে, এইভাবে তারা এই তারা পায় তারা চালাইতেছে। मेरे भाइयों, ये जो तीन तलाक का मसला है आप हैरान हो जाओगे। एक जमाना में जो बादशाह होता था इसको भी पता था कि तीन तलाक तीन होती है। चोर होता है नहीं, चोरों को भी पता था कि तीन तलाक तीन होती है। मैं आपको वाकया सुनाऊं, बोले तर्जमा कीजिए। मैंने पहले जमाना में आगे बादशाह को भी पता होता था तीन तलाक से तीन होती है, चोरों को भी पता होता तीन तलाक से तीन होती है। আগে কাল খালে বাদশাহরা তারাও বুঝতে পারতো যে তিন তালাকে হয়, আবার চোর যারা চোর তারাও বুঝতে পারতো যে তিন তালাক দিলে তিন তালাকে হয়। लेकिन ये कमीना अपने आप को आलिम कहलाते हैं फिर भी उसको पता नहीं है। এরা আলেম, আহলে হাদিসরা তারা আলেম নিজেদের आलिम तो नहीं है लेकिन खुद को कहते हैं। তারা বলে আলেম এবং তারা আলেমের পরিচয় দিয়ে তারা বলে তিন তালাক হয় না, অথচ সুর দেশেও বলে তিন তালাক। देखो मैं आपको मसाला बताऊं, मामुनुर रशीद का जमाना है, বাদশা মামুন রশিদ उस वक्त का काजी उल कुजात अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह। तो मामुनुर रशीद किसी गुस्से में अपनी बीवी को कह दिया आज सूरज डूबने से पहले तू अगर मेरी मिल्कियत से बाहर ना निकली तो तुझे तीन तलाक है। বুঝতে পারে বাদশা মামুনুর রশিদ সে তার বিবিকে বলল, স্ত্রীকে বলল যে তুমি যদি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আমার বাদশাহ থেকে বের না হয়ে যাও তাহলে তোমাকে তিন তালাক। तो मामुनुर रशीद बादशाह को पता था तीन तलाक से तीन होती है, ठीक है ना। तो बेचारी परेशान हो गई है, भाग के काजी अबू यूसुफ के पास आई है। तो वो मस्जिद में जिक्र अज़कार में मुब्तला थे, तो बात नहीं हुई। इधर मगरिब की अज़ान हो चुकी है, मगरिब की नमाज भी हो गई है, वो बेचारी रोने लगी है। तो काजी अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द है, अजल शागिर्द है। तो वो फरमाते हैं कि बेचारी क्यों रोती है? तो कहने लगी मैं तो बर्बाद हो गई हूं, मुझे तीन तलाक हो चुकी है, मैं अपने शौहर से हराम हो चुकी हूं। ठीक है। तो बादशाह को जो बीवी थी उसे भी पता था तीन तलाक से तीन होती है, और बादशाह को भी पता था कि तीन तलाक से तीन होती है। বাদশা মামুনুর রশিদের বিবি সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, হওয়ার আগের সাই ছিল কাজী আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ কাছে যাইয়া মাসআলা জিজ্ঞাসা করতো যে এই আমার তো মামুনুর রশিদ আমাকে তিন তালাকের শর্ত দিয়ে দিছে। যাইয়া দেখে মসজিদের মধ্যে কাজী আবু ইউসুফ তাসবিহ তাহলিল পড়তেছে, উনি উনার দিকে উঠতেছে না, এর মধ্যে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। তখন
হে বললো যে এখন তো সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, আমার তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। বলে কি? বলে আমার মামুন রহিম আমাকে বলছে 3 তালাক হয়ে যাবে, আমাদের 3 তালাক হয়ে গেছে। হযরত বুঝাইতেছেন বাদশাহ মামুন রশিদ সেও বুঝতো 3 তালাক হয়, এবং তার বিবি যে সেও বুঝতো 3 তালাকের দিলে 3 তালাক হয়। तो सूरज डूबने से पहले बादशाह की बीवी मस्जिद में दाखिल हो चुकी थी। काजी अबू यूसुफ ने फरमाया तुझे 3 तलाक नहीं हुई है, क्यों? कि तुम मस्जिद में आ गई है और यहाँ दुनिया का किसी बादशाह की बादशाहियत नहीं है। বুঝতে পেরেছেন? সূর্যাস্ত হওয়ার আগে বাদশাহ মামুন রশিদের স্ত্রী তো মসজিদের ভিতরে ঢুকে গেছে কাজী আবু ইসহাকের মুস্তাদিকানোর জন্য। তখন মসজিদের ভিতরে ঢুকার পরে সূর্যাস্ত হয়েছে। তখন কাজী আবু ইসহাক বললেন তোমার তো তালাক হয় নাই। বলে কেন? তুমি তো সূর্যাস্ত হওয়ার আগে মসজিদে ঢুকে গেল, মসজিদে তোমার বাদশাহ মামুন রশিদের বাদশাহী নাই। সে তো বলছে তার বাদশাহী থেকে তুমি বাইর হয়ে যাওয়ার জন্য, তুমি তো তার বাদশাহী থেকে বের হয়ে গেছো। ও সূর্যাস্ত হওয়ার আগে তুমি মসজিদে ঢুকে তো, মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ সেখানে আল্লাহর বাদশাহী, মামুন রশিদের বাদশাহী নাই। সুবহানাল্লাহ। तो बादशाह को भी पता था 3 तलाक से इमाम आजम का जमाना है। किसी एक घर में 3-4 चोर दाखिल हो गया, किसी एक घर में একটি ঘরের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ সময় 3-4টি চোর ঢুকে গেল একটি ঘরের মধ্যে। तो चोरी की जब जा रहा था तो माली के मकान ने उसको देख लिया। চুরি কইরা যখন সব কিছু গাছটি উঠে নিয়ে বাইরে হয়ে যাইতেছে, তখন বাড়ির মালিক ওদেরকে দেখে ফেলছে। तो चोरों ने भी मालिक को देख लिया, আর চোররাও মালিককে দেখে ফেলেছে। तो उनको पता था सुबह को ये बता देगा। তখন তারা বুঝতে পারলো যে সকালবেলা তো মালিক সবাইকে বলে দিবে আমরা চোর। देखो 4-5 चोर है, इन्होंने मालिक को पकड़ा और छुरी हाथ में ली है और कहने लगे तू बता, अगर तू सुबह को हमारा नाम लेता है तेरी बीवी 3 तलाक है। এই সাইবাসটা চোররা মালিককে দইরা ছাত্র দিয়ে বললো দেখ তুমি যদি সকালে বলে দাও মানুষের কাছে আমরা চুরি হলে তোমার বিবি 3 তালাক হবে, সেটা মেনে নাও তুমি। तो बेचारा अपनी जान को बचाने के लिए कहा हाँ सुबह को अगर मैं तुम्हारा नाम लेता हूँ तो मेरी बीवी 3 तलाक है। সে বললো বেচারা বললো যদি সকালবেলা তোমাদের নাম বলি তাহলে ঠিকই আমার বিবি 3 তালাক হয়ে যাবে। अब बोलो चोरों को मसला पता था या नहीं था? বুঝতেছে যে চোররাও বুঝতে পারে যে 3 তালাকে 3 তালাক হয়। इस जमाना के ये गधे अहले हदीस इनको पता नहीं है। শুধুমাত্র আহলে হাদিস গাধা এদের এই কথা জ্ঞান নাই। बादशाह को भी पता था 3 तलाक से 3 होती है, चोरों को भी पता था ये मसला आम है 3 तलाक से 3 होती है। इसीलिए मसला को याद रखना 3 तलाक से कितनी होती है? 3 होती है। मेरे भाइयों, हमारे गांव में, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में बहुत वाक़या इस तरह हो रहा है। लोग गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाक देते हैं, फिर उसी के साथ जो है बसते हैं रहते हैं। हराम है, क्या है? ऐसा नहीं करने नहीं देना, ठीक है ना? इंशाल्लाह हाँ, ये हराम है। कहते हैं कि नहीं गुस्से में तलाक दोगे तो तलाक नहीं होती है। देखो इनका एक और मसाला है, गुस्से में तलाक दोगे तो तलाक नहीं होती है। हमने कहा भाई गुस्से में ही तो तलाक दी जाती है। आज तक किसी ने खुशी अपनी बीवी को तलाक दी है? किसी ने ये कहा बीवी तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुझे 3 तलाक है? ये किसी ने कहा है कभी? तलाक तो गुस्से में ही होती है। যদি বলতেছেন সাধারণত আমাদের এলাকাতে এই কথা আছে যে গুসার মধ্যে তালাক দিলে তালাক হয় না। আসলে তো তালাকটা গুসার মধ্যেই মানুষে দেয়। কেউ তার বিবিকে দইরা তুমি বড় সুন্দর, তুমি বড় ভালো, খুশি আলোতে কেউ তালাক দিয়েছিল নাকি? তালাক দেয় না, গুসার মধ্যেই তালাক দেওয়া হয়। गुस्से में भी तलाक देने से तलाक होती है, ठीक है ना? अच्छा एक और मसला, लोग कहते हैं कि मजबूरन जबरन अगर कोई तलाक दे तो तलाक नहीं होती, नाउज़ुबिल्लाह, वो भी तलाक हो जाती है। वो बोले যে অপারগ অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না, সেটাও তালাক হয়। मजबूरान का मसला समझो, किसी ने किसी को गोली बंदूक ताक दी कि तू अपनी बीवी को तलाक दे वरना तुझे मार दूंगा, या अगर अपनी बीवी को तलाक दे फिर भी तलाक हो जाएगा। কেউ যদি কইলো তোমারে গুলি করে মারিলি, তোমার বউরে তালাক না দিলে
যদি এই অবস্থায় তালাক দেয় মরাটা কি বাঁচবার লাগি তারপরও তালাক क्यों? ये तलाक मजबूरन नहीं है। मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर बीवी को तलाक ना दे, इसका मतलब है उसको दो ऑप्शन दिया है, तू अपनी जान चाहता है या बीवी चाहता है। तो उसने कहा मुझे बीवी नहीं चाहिए, जान की जरूरत है। तो ये तलाक खुशी खुशी हुई है, ये जबरन तलाक नहीं है। देशो भाई बेटा কইলো তোমার না তালাক দিলে মারি নিব এই সময় তো এ কইলো আমরা তালাক দিলেইতে এখানে দুইটা অপশন দুইটা বিষয় একটা হলো নিজের দাঁত বাঁচানি আর হলো বিবি বাঁচানি তখন হে নিজে খুশি মনে তার দাঁত বাঁচাইলো বিবিরে ফেলাই দিল তার দাঁত বাঁচাইবার লাগে ওটা হে আমরা আমল হলো এর লাগে এটা খুশি মনে বুঝা গেল হে এটা তালাক দিছি তার দাঁত বাঁচাইবার লাগে ये जबरन तलाक नहीं है, ये खुशी की तलाक है। क्या है? हाँ, अगर वो मर जाता, मैं बीवी को नहीं तलाक दूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो फिर तलाक नहीं होती। ठीक है ना? फिर तलाक नहीं होती। उसने अपने आप को बचाया, बीवी को छोड़ दिया जानबूझकर, ये तलाक हो गई है। तो 3 तलाक से 3 तलाक होती है। जबरन तलाक देने से तलाक होती है, गुस्से में तलाक देने से तलाक होती है। ठीक है? ये मसाला याद रखना मेरे भाइयों। 4 साल में दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता में रहा, हमने तहकीक की है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, हमारी तहकीक के मुताबिक 100 में 30% मुसलमान शादीशुदा ऐसे है जिसकी बीवी तलाक है, उसे पता ही नहीं है। বলতেছেন তিনি 4 বছর দেওবন্দ মাদ্রাসার ফতোয়া হয়ে গেছিলেন। আমাদের পাকিস্তান বাংলাদেশের অবস্থা এমন যে শতকরা প্রায় 30% এমন মানুষ যাদের বিবি তালাক হয়ে গেছে কিন্তু বুঝতেই পারতেছেন না। उसे पता ही नहीं है। ये गुस्से में कह दिया तुझे तू मेरे लिए हराम है, तू अपने मैका में चली जा, तेरे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तू हराम है। देखो, सिर्फ तलाक नहीं और बहुत सारे ऐसे लफ्ज है जिसको इस्तेमाल करने से बीवी तलाक हो जाती है। इसलिए बीवी से जो है उल्टी सीधी बात ही नहीं करनी है, चाहे कितना ही गुस्सा आ जाए। जी বলতেছেন যে শুধু তালাক নয়, তুমি তোমার ওদের মেহমানি ব্যাপার বাড়ি তুমি তোর বাপা বাড়ি যা, তা তুই আমার উপরে আরাম করবে হতা হইতাম না। এইরকম আরো কিছু কথাবার্তা আছে যেগুলা হইলে তালাকর ভিতরে তালাকর নিয়তটা হইতে তালাক হয়ে যায়, কিন্তু হে বুঝতেছে না। এর লাগে হইলা বাল আমাদের ঘুষ করিয়া এই বিষয়ে খুব চিন্তা করিয়া গুসা করিয়া এই করিয়া সেই করিয়া তালাক শব্দটা হইতা না, এমনি অন্য কিছু হইলা দেখ খোতার কারণে মানুষের বহু তালাক হয়ে যায়। আবার হে নিজে বুঝতেছে না তালা হয়েছে কিনা, তার হারাম সারা নিজে কিনা হারাম দেখতেছে। এখান থেকে আমরা সবাই বাঁচাতে পারি ইনশাআল্লাহ। तो 100 में 30 तो ऐसे है जिसकी बीवी तलाक है, उसे पता ही नहीं है। ये हमारी तहकीक है। तो कितना बचा? 70। अच्छा, और 30 ऐसे है जिसे पता है उसकी बीवी तलाक है लेकिन मसाला पूछता नहीं है। আরো 30% আছে এমন বুঝে তার বহু তালাক হয়ে যায় কিন্তু মুসলা দিকার না। क्यों? घर पे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी की जरूरत है, इसको पता है मैं अपनी बीवी को तलाक दी है लेकिन मसाला बताता नहीं किसी से। গরুর বাচ্চা আছে উল্টা মুল্টা আসে, এটা সমস্যা হইব এ কথা চিন্তা করিয়া হে তালাক হুলা দিয়া নিলে কইতাছে মুসলাও দিকার না। तो कितना बचा? 30 और 30 60 बचा 40। ये उलमा इकराम है। ये क्या है? बस सिर्फ इनकी बीवी जो है अपनी बीवी है, अल्लाह हम सबको बचाए। और कुछ सुलाहा है, तबलीगी है, दीनदार है, उलमा के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, सिर्फ इनकी बीवी जो है अपनी है, बाकी 60% है अल्लाह बचाए इनकी बीवी अपनी बीवी ही नहीं है। इसीलिए हमारे मुआशरा में इतने हरामजादे पैदा होते हैं। बोलते थे ना बाकी যে 40 30 60 তো গেলা কি বহুত তালাক, আর ওইটা 40 এই 40 উলামায়ে কেরাম এবং ওনাদের সাথে যারা তকলিকে সময় লাগায় উলামায়ে কেরামের লগে আমরা সম্পর্ক রাখে, মসজিদ মাদ্রাসার সম্পর্ক আছে, এইরকম কিছু মানুষের বহু ঠিক আছে। ওই একতারা বুঝা গেল হিসাবে শতকরা 60%
মানুষের বউ ঠিক নাই, এইখানে খালি হারাম ফায়দা হইতেছে। এই হারাম ফায়দা হওয়ার কারণে আলিমুল উলামার বিরুদ্ধে সংসদে গিয়ে বিসমিল্লাহ উঠাও, নানান জাতের ইসলাম এবং মসজিদ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধার করতেছে। इसलिए उलमाए कराम के साथ रहना है, ठीक है ना। देवबंदी उलमा के साथ रहोगे तो बीवी अपनी होगी। देवबंदी उलमा कराम लोगे ताकले निजर बीबी हिसाबे ताकले। देवबंदी उलमा के साथ नहीं रहोगे बीवी भी अपनी नहीं रहेगी। देवबंदी उलमा कराम लोगे ना ताकले बीबीओ ताकतो ना, कारण आले दिसो लोगे जाओ के चिंता ना दिवा होइबे एक ताला हे हलाल করে দিনে। इसलिए मदरसों के साथ रहना है, ठीक है ना भाई। ये देवबंदी उलमा कहाँ पैदा होता है, बोलो। देवबंदी उलमा कहाँ पैदा होता है? मदरसा में। हाँ, देवबंदी उलमा मदरसा में पैदा होता है, ठीक है ना। इसलिए मदरसा को बचाना है, ठीक है भाई। हम पूरी दुनिया में घूमते फिरते सिर्फ इसीलिए है, लोगों को ये समझाना है मेरे भाइयों, जहां कहीं भी जिस गांव में जिस मोहल्ला में देवबंदी मदरसा है उसकी हिफाजत करो, उसकी जरूरत पूरी करो, उसकी जो भी हाजत है उसे पूरा करो। हजरत बोलते তিনি তো পৃথিবীতে আপনার বয়ান দেন, এই কথাগুলাই বলেন যে হে ভাইয়েরা মুসলমানরা, দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের সাথে তাহ ঈমান ইসলামের হেফাজত করো এবং এই মাদ্রাসাগুলোর সাহিত্য সহায়তা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করো। তিনি এইগুলাই সবসময় বলে থাকেন বিভিন্ন মাহফিলে দিয়ে। देवबंदी मदरसा को बचाना है तो अपना ईमान बचेगा, देवबंदी मदरसा बचाना है अपना अमाल बचेगा, देवबंदी मदरसा बचाना है कुरान की तालीम बचेगी, देवबंदी मदरसा बचेगा हदीस की तालीम बचेगी। इसलिए देवबंदी मदरसा की जरूरत पूरी करनी है। देवबंदी मदरसा में আপনারা রক্ষা হতে গেলে ঈমান রক্ষা হবে, আমল রক্ষা হবে, কুরআনের তালিম রক্ষা হবে, কলিমা কালাম রক্ষা হবে, নামাজ বন্দেগি সহি তরিকায় হওয়া রক্ষা হবে। এইজন্য দেওবন্দি মাদ্রাসার সহযোগিতা করা আমাদের সবার জন্য জরুরি। আমরা সহযোগিতা করবই ভাইরা ইনশাআল্লাহ। मेरे भाई सहाबा ये उलूम नबुव्वत के लिए, एक एक हदीस के लिए, एक एक आयात के लिए हफ्ता दर हफ्ता, महीना पर महीना, साल भर साल सफर क्या करते थे। उनको पता था ये इल्म जिंदा है, ये कुरान का इल्म है, ये सुन्नत का इल्म है, ये हदीस का इल्म है, ये फिक़ा का इल्म है, ये मदरसा का तलाबा ये कुरान की तिलावत करता है, ये हदीस की तिलावत करता है, क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ता है, ये इल्म जिंदा है। इस इल्म की वजह से सूरज अपना तपश देते हैं, इन इल्म की वजह से ये चांद अपनी रोशनी देता है, इन इल्म की वजह से आसमान से बारिश आती है, इन इल्म की बरकत से मेरे भाइयों जमीन से ये गिल्ला अनाज उड़ता है। मेरे भाइयों ये इल्म अगर नहीं रहेगा रब्बुल आलमीन इस दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देंगे। বলতে দেন সাহাবায়ে কেরাম এক একটা হাদিসের জন্য সপ্তাহ সপ্তাহ রাস্তা চলাফেরা করতেন, মাস কা মাস আপনার রাস্তা চলাফেরা করে একটা হাদিস গ্রহণ করতেন। বলতেন এটা জিন্দা ইলম, কোরআনের ইলমটা জিন্দা ইলম। এই ইলমের দরিয়া আপনার আমাদের যে ক্ষেত কৃষিতে ধান হয়, ফসলাদি হয়, এইগুলা দরিয়া সূর্য তাপ দিতেছে এই ইলমের দরিয়া এবং চন্দ্র আলো দিতেছে এই ইলমের দরিয়া। এই ইলমের মাধ্যমে আমাদের সব কিছু পৃথিবীতে যত শান্তি আছে এই ইলমে দ্বীনের উসিলায় শান্তি আছে। এই ইলমে দ্বীন না থাকলে, এই রকম মাদ্রাসাগুলো না থাকলে সারা পৃথিবী অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। मेरे भाइयों हदीस मुझसे ले लो, ये उलामा बचेगा तो दुनिया बचेगी। ये उलामा नहीं रहेगा, आवाम जाहिलों को अपना सरदार बना लेगा, जिना आम हो जाएगा, गाना बजाना आम हो जाएगा। रब्बुल आलमीन उस वक्त दुनिया के इंसान की शक्ल को सुअर और कुत्ते की शक्ल में तब्दील कर देंगे। যদি উলামায়ে কেরাম না বাঁচে তাহলে সঠিক আমার মানবতা থাকবে না। মানুষে আলিম উলামা যখন লোক ছাড়বে, আলিম উলামা এই মাদ্রাসাগুলো না থাকলে ইলম থাকবে না, তখন মানুষে মূর্খদেরকে মুরব্বি বানাবে, মূর্খদেরকে আমরা তার নেতৃত্বের মধ্যে বসাবে। সমস্ত একবারে কুকুর মেকুর সারা পৃথিবী দুনিয়া একবারে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। इसीलिए देवबंदी ये मदरसा देवबंदी मदरसा है, क्या है बोलो, ये मदरसा क्या है, इसको बचाना है, ठीक है ना मेरे भाई। अपनी जरूरत से ज्यादा जरूरी समझना मदरसा की जरूरत को। मैं मदरसा के लिए आपसे कुछ मांगूंगा, आप दोगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ।
वादा करो, ये मदरसा के लिए मैं आपसे मांगूंगा, आप दोगे ना इंशाअल्लाह? মাদ্রাসার জন্য কিছু বলবেন, আপনারা কেউ চাইবেন না সেটা বলতেছেন। मदरसा के लिए मैं मांगूंगा, কিছু মাদ্রাসার জন্য কিছু চাইবেন তিনি, आप दोगे ना इंशाअल्लाह? ইনশাআল্লাহ। मुझे सिर्फ 2 आदमी चाहिए जो 10,000 मदरसा में देंगे। 10,000 करके बोलो भाई। দুইজন মানুষ 10,000 হইয়া দিবেন মাদ্রাসার জন্য, বলেন ভাই। দুইজন মানুষ 10,000 হইয়া, দুইজন মানুষ है कोई अल्लाह के बंदे? 10,000 कुछ नहीं है। 10,000 एक जवान है रुबेल नाम उसका, हमारे पास 5 रुपये फोटो भाई अपने अम्मी के लिए, अम्मी के लिए अल्लाह कबूल फरमा। 10,000 क्या वालिदैन के लिए? क्या नाम है? रुबेल भाई, माशाल्लाह 10,000 देंगे, अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनकी हयात में बरकत अता फरमा, रब्बा इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा, रब्बा इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, रब्बा दुनिया में जो बीमारी फैल रही है हर किस्म की बीमारी से तो इनकी हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों देखो, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। राबिया बसरिया का नाम सुना है आपने? রাবিয়া বলতে শুনছেন তো? उनके घर में 4-5 उलमा आए हैं दुआ करवाने के लिए। ওনার ঘরে 4-5 জন আলিম আসলেন রাবিয়া বছরের ঘরে দুয়ার জন্য। रात का वक्त था, घर पे कोई खाना पीना नहीं था। রাত্রে বেলা ছিল, ঘরে কোনো খানা পিনা ছিল না। इशा का वक्त हो चुका है, किसी ने दरवाजा में खटखटाया। এছাড়া কইছে ওয়ার বাদে একজন মানুষের দরজার মধ্যে টকটকি দিছে। राबिया ने कहा खादिमा से देखो कौन है। রাবিয়া কইলা খাদেমা তুমি দেখো দেন খেয়ে আইছে দরজার মধ্যে। खादिमा ने दरवाजा खोला और कहने लगी कोई खाना लेके आया है। राबिया ने कहा कितनी रोटी है? खादिमा ने कहा 9 रोटी है। राबिया ने कहा ये मेरी नहीं है, किसी और की है, वापस कर दो। খাদেমা কইল যে একজন মানুষে রুটি লইয়া আইছে, লিখাইলা কয়টা রুটি? কই 9টা। বলে তাইলে আমার জন্য না, ওটা জন্য। काफी रात हो चुकी है, कोई खाना नहीं है। खादिमा परेशान है, उलमा बैठे हैं, मेहमानदारी करनी है, कोई खाना पीना नहीं है। बहुत देर बाद कोई और आया, दरवाजा में खटखटाया। राबिया ने कहा पूछो कौन है? खादिमा ने कहा कि कोई खाना लेके आया है। राबिया ने पूछा कितनी रोटी है? फिर वही बात। खादिमा ने कहा 9 रोटी है। राबिया ने कहा ये मेरी नहीं है, किसी और की है, वापस कर दो। অনেক রাইত হয়ে গেছে, আর আরেকজন মানুষ আইছে, আইয়া দরজার মধ্যে চুকা দিছে। খাদেমার কইলা দাওকে দেখো দেন খেয়ে আইছে দরজার মধ্যে। তো এ বলবে একজন মানুষ কিছু খানা লইয়া আইছে। খাদেমাকে বলেন দেখো কয়টা রুটি নিয়ে আইছে? বলে আইয়া বললেন যে 9টা রুটি। আবার বললেন না, ওই 9টা রুটি হইলে এটা আমার জন্য না, অন্য কারোর জন্য হবে। सोने का वक्त हो चुका है, खादिमा परेशान है, मेहमानदारी करनी है। उस वक्त कोई और आया है, दरवाजा में खटखटाया। राबिया ने कहा देखो कौन है? तो खादिमा गई है, दरवाजा खोला और कहने लगी कोई रोटी लेके आया है। राबिया ने पूछा कितनी रोटी है? तो खादिमा ने कहा 9 रोटी है। राबिया ने कहा मेरी नहीं है, वापस कर दो। तो खादिमा कहने लगी बार बार क्यों वापस करती है? मेहमान बैठे हैं, सोने का वक्त हो चुका है, खाना नहीं है, आप क्यों वापस करती है? मेरे भाइयों तवज्जो, राबिया ने कहा मेरे पास सुबह को 1 रोटी थी, कोई सायल आया, फकीर आया, अल्लाह के नाम से मांगा, मैं वो पूरी रोटी उसे उठा के दे दी है। मेरे रब ने कहा मन जाबिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने मेरी राह में 1 टाका खर्च करेगा, 1 चीज खर्च करता है, मैं कम से कम उसे 10 दे दूंगा। मैंने सुबह को 1 रोटी खर्च की है, मुझे 10 रोटी मिलनी चाहिए। 9 क्यों है? ये मेरी नहीं है, किसी और की है, वापस कर दो। খাদেমা বলল যে 9টা রুটি আবার নিয়ে আসছে, শোয়ার সময় হয়ে গেছে, মেহমানরাও খানা পিনার কোনো ব্যবস্থা নাই। খাদেমা বলল আরেকজন আসছে 9টা রুটি নিয়ে, তিনি বললেন না ওইটা আমার জন্য না, এটা অন্য কারোর জন্য। তখন খাদেমা বলল এটা কি করেন আপনি? মেহমান করে পেটের খিদা আছে, শুইবার সময় হয়ে গেছে, বারবার আমাকে কেন আপনি এইভাবে ফেরত দেন? 3 বার আইসা গেল 9টা রুটি নিয়ে, কেন? বললেন হে খাদিমা শোনো, আমার ঘরে সকালবেলা 1টা রুটি ছিল, একজন সাইল এসে বলছিল দেওয়ার জন্য, আমি পুরো রুটি ওইকে দিয়ে দিয়েছিলাম। আমার আল্লাহ বলেছেন যে 1টা রুটি দান করবে আল্লাহ তাআলা, তার পরিবর্তে কোরআন শরীফে বলেছেন 10টা রুটি দিবেন। তাহলে 9টা রুটি আমার হবে কেন? আমার আল্লাহ বলছেন, আমার আল্লাহর কথা ঠিক, 1টার বদলে 10টা হওয়া চাই, 9টা কেন হবে? এই জন্য আমি বলছি যে আমার না। খাদিমা रोने लगी है,
राबिया के पाँव पकड़ी है और कहने लगी है मुझे माफ कर दीजिए। तीनों बार 10 रोटी आई है, एक रोटी मैं अपने लिए रख ली थी। বুঝছেন কথা খাদেমা গিয়া রাবিয়া বসরে খাওয়ার মধ্যে ধরছে, দরিয়া বলতেছে আমাকে মাফ করে দেন। আসলে 3 বারই 10টা করে রুটি এসেছিল, এর মধ্যে একটা আমি আমার জন্য রেখে আমি বলছিলাম 9টা, এটা আমি ভুল করেছি। আপনার কথা ঠিক আছে। मेरे भाइयों, ये कुरान की आयत है। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान सच है, कुरान की आयत सच्ची है। औरत जात है, कितना यकीन है देखो। हम अगर यकीन के साथ मदरसा के लिए देंगे जरूर भी जरूर वापस रब्बुल आलमीन हमें 10 गुना देंगे इंशाअल्लाह। ভাই এটা কোরআন শরীফের আয়াত, আল্লাহ নিজে বলছেন মান জাআ বিল হাসানা ফালাহু আশরু আমসালিহা। এটা কোরআনের আয়াত। আল্লাহ সত্য, আল্লাহর কোরআন সত্য। রাবিয়া বসরি এটা আকীদা ছিল, ইয়াকিন ছিল, তো মহিলা মানুষ তার ইয়াকিন ছিল। এইজন্য উনি বলতেছেন যারা দিবেন ইনশাআল্লাহ কোরআনের অনুসারে আল্লাহ তাআলা আপনাকে 10 দান করবেন। আপনারা কোরআন মানে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহ মাদ্রাসার মধ্যে দান করেন আপনারা। আর খেয়ে আসেন ভাই, আরো 10,000। 10,000 एक हो गया, एक और चाहिए 10,000। बोलो भाई। একজন ভাই বলছেন আরো খেয়ে আসেন ভাই, বলেন ইনশাআল্লাহ ক্ষতি হবে না। दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में तो मिलेगा ही। बोलो भाई 10,000 नहीं है कोई मदरसा के लिए 10,000 माशाअल्लाह आप दोगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमा। क्या नाम है? माशाअल्लाह रफीकुल इस्लाम, अल्लाह कबूल फरमा। तौफीक इस्लाम, अल्लाह और तौफीक दे दे। मालिक इसको और देने की तौफीक दे दे। रब्बा इसकी हयात में बरकत अता फरमा। रब्बा इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। मालिक इसकी जो भी जरूरत है तो उसको पूरा फरमा। या रब्बा इसके दिलों में जो भी ख्वाहिशात है, तमन्ना है तो इसको पूरा फरमा। रब्बा दुनिया में जो परेशानी है, मुसीबत है, बीमारी है, सबसे इसको हिफाजत फरमा। माशाअल्लाह। 5,000 करके मुझे 3 आदमी चाहिए बस। 5,000 3 जन, 5,000 3 जन खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। इरादा करो, नियत करो, देने वाला ऊपर है, आपको सिर्फ इरादा करना है। और ये नगद नहीं है, बाकी दोगे 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, जब आपको फुर्सत मिले। अल्लाह तौफीक देंगे तो दे देंगे। लिखो आओ भाई 5,000 करके 3 आदमी बस, ज्यादा नहीं। बोलो भाई 5,000 एक तो इरादा करो। बोलो भाई तो नहीं भाई 5,000 चाहिए ना, 5,000 चाहिए तो 10,000 में। अल्लाह अकबर। चचा क्या नाम है? मुस्लिमुद्दीन, अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके हयात में बरकत अता फरमा। रब्बा दुनिया में जो परेशानी है, हर परेशानी से इनको हिफाजत फरमा। आज पूरी दुनिया में जो बीमारी फैल रही है, उस बीमारी से तो इनकी हिफाजत फरमा। रब्बा इनके घरों में बरकत अता फरमा। रब्बा इनके अहल इयाल में बरकत अता फरमा। मालिक इनके दिलों में जो भी तमन्ना है तो इसको पूरा फरमा। माशाअल्लाह, एक हो गए। और कौन है भाई? अब 2 भाई রিশন ভাই কইল কে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর ঘর মসজিদ নবীর ঘর মাদ্রাসা দিয়ে চগা হইছে না ভাই, জিতবা ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ব্যবসা বাণিজ্য দেশে বিদেশে খয়র বরকত দিব। আর এবং দেখোকা তান বাড়ি লগে দিল্লি, আমরা দিল্লি এক মসজিদের খতিব এক মাদ্রাসার দিন জিবা এবং মুসাফির এবং আল্লাহর বহুত বড় বড় আলিম, আমরা তো বুঝিয়েন না, বহুত বড় আলিম। আপনারা এই দোয়া করে দিবা ইনশাআল্লাহ। মেহমান इंशाअल्लाह আপনারা दुनिया आखिरत में खैर बरकत देब, व्यवसाय बाणिज्य हमारी दुनिया में खैर बरकत देब भाई। बोलो भाई बस 2 चाहिए और 5,000 करके। माशाअल्लाह। क्या नाम है? अलहाज कमालुद्दीन, अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके जिंदगी में बरकत अता फरमा, इनके हयात में बरकत अता फरमा। रब्बा इनके घरों में बरकत अता फरमा। मालिक इनकी जो भी परेशानी है, मुसीबत है, इनसे तो हिफाजत फरमा। एक और चाहिए भाई। अरे एकदम भाई कोई ना, बिस्मिल्लाह। भाई जन्नत कितनी है आपको पता है? कितनी जन्नत है? 8 जन्नत है। मैं आज आपको देखो एक बात बताऊं, याद रखना। इनमें जो 7 जन्नत है ना, रब ने कहा कुन हो जा, हो गई है। रब ने कहा कुन हो जा, पहली जन्नत हो गई है। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 जन्नत रब ने कहा कुन हो जा, हो गई है। ये जो 8वीं जन्नत है, नंबर 8 जो जन्नत है, ये VIP जन्नत है। रब ने ये नहीं कहा कुन हो जा ना, रब ने अपने हाथ से बनाया इसको। सुभानअल्लाह। যে জান্নাত তো 8টা নাই ভাই, 8টা। তো পয়লা জান্নাত খুব হইতে হই গেছে, দ্বিতীয়টাও খুব মানে ওইটা বস হই গেছে, এভাবে 7টা হই গেছে। আর 8 নম্বর জান্নাত যে কোন হইতে হইছে না, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে স্পেশাল নিজের হাতে এটা বানাইছে। ये VIP जन्नत है। VIP জান্নাত। हाँ, आगे आगे सुनो।
اس جنت الفردوس کو بنانے کے بعد میرے رب نے اس کو اپنے سامنے رکھا اور فرمایا بعزتی و جلالی لا یجاورنی فیک بخیل. رب نے جنت سے مخاطب کیا جنت الفردوس سے اور کہنے لگے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرے اندر کسی بخیل کو داخل ہونے نہیں دوں گا. সুবহানাল্লাহ বুঝছেন যে জান্নাতুল ফেরদাউস যেটা শ্রেষ্ঠ জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে কইরা হে জান্নাতুল ফেরদাউস কোন বখিল ব্যক্তি কিরফন ব্যক্তিরে তোমার মাঝে প্রবেশ করতে আমি চাই না তাহলে সখিলে দিবা ইনশাআল্লাহ. ایک لڑکی ہے جس کا نام جنت ہے اس کی ماں نے 5000 فون پہ جو ہے بھیج دیا کہ ہاں کہ وہ 5000 دیں گے. اللہ قبول فرما. مالک اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے جہاں انبیاء رہیں گے. اللہ قبول فرما لے. مالک ان کی حیات میں تو برکت عطا فرما. ربا ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. ان کے ایمان اور اعمال میں برکت عطا فرما. ربا دنیا میں جو بیماری پھیل رہی ہے ہر قسم کی بیماری سے تو ان کی حفاظت فرما. ہو گئے 3 ماشاءاللہ. 2000 تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے بھائی. 2000 تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے 2000 کوئی بڑی چیز نہیں ہے. 2000 تو تھے بولنا ثابت ہے ان کو 2000 خرید دیتا. مجھے 5 آدمی چاہیے جو 2000 کر کے دیں گے. جلدی جلدی میرے بھائی بولو 2000 করে ভাই ফটফটে হইল কা 5 জন মানুষ بس. জনি ভাই 2000 ওই জনি ভাই জনি ভাই জনি 2000 جمی بھائی اللہ قبول فرما. مالک ان کے حیات میں برکت عطا فرما. ربا ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. ابو کلام ابو الکلام مالک اس کو ابو الکلام بنا دے. اللہ قبول فرما لے. جنت میں اس کو جگہ دے دے. ان کے حیات میں برکت عطا فرما. ربا ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. হইল কা ভাই بولو بھائی 2 ہو گئے. 3 نمبر 3 بولو. মনির ভাই মনির منیر بھائی کون. اللہ قبول فرما. مالک اس کو دنیا میں بھی منیر بنا دے آخرت میں بھی منیر بنا دے. یا اللہ اس کی دلوں میں جو تمنا ہے تو اس کو پورا فرما. جو بھی خواہشات ہے اس کو تو پورا فرما. نیک صالح بیوی اور بچے عطا کر. آمین اللهم آمین. 3 ہو گئے. 4 بولو بھائی. সিকান্দার 2000 سکندر بھائی 2000. سکندر تو سکندر ہے. مالک دنیا میں بھی سکندر بنا دے آخرت میں بھی سکندر بنا دے. 4 ہو گئے. 5 نمبر 5 بولو بھائی کون. 5 نمبر کون ہے. کیا نام ہے. ابو حنیف ابو حنیفہ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرما. امام اعظم کا نام ہے لقب ہے. اللہ قبول فرما لے. مالک ان کی زندگی میں تو برکت عطا فرما. ان کے حیات میں برکت عطا فرما. جو بھی خواہشات ہے تو اس کو پورا فرما. 5 ہو گئے. بس 6 میں نہیں لوں گا. جس نے نہیں دیا افسوس کرو گے. بولو بھائی 1000 والے مجھے 10 چاہیے. بولو جلدی. دل کا عشرۃ کاملہ. بولو جلدی کیا نام ہے. 1 2 3 ہو گئے. بولو بھائی 1000 نام بولو. نام لکھ لو جلدی. আরে দাঁড়াও اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ تو گواہ بن جا. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. 4 ہو گئے. بھائی جلدی نام تو لکھ لو. جانتے ہیں نا آپ ان کو. তাজুল ইসলাম 1000 তাজুল ইসলাম تاج الاسلام 1000. اللہ تو دین کا تاج بنا دے. یہ اللہ ان کو تو قبول فرما لے. ان کے گھر والے کو قبول فرما لے. اللهم آمین. حسین احمد হাফিজ সাহেব মাদ্রাসা مدرسہ کے مدرس سے اللہ قبول فرما. مالک ان کے علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی خدمت کو تو قبول فرما لے. ان کی جو بھی حاجت ہو پورا فرما. مالک کوثر احمد ہے. ربا اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلا دینا. مالک ان کو قبول فرما لے. ان کے حیات میں برکت عطا فرما. সুনাইমিয়া سنائی میں اللہ قبول فرما. مالک ان کی حیات میں برکت عطا فرما. عقل علی مالک تو دنیا میں بھی عقل والا بنا دے آخرت میں بھی عقل والا بنا دے. عقل والوں کے ساتھ جنت عطا فرما. یا اللہ ان کی حاجت کو پورا فرما. ابو الحسین نیا گاؤں اللہ قبول فرما. یا اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرما. মানিক আবি নকদম দে দিয়া হবে مالک بھائی 1000 اللہ قبول فرما. نقد دے دیا مالک تو اس کی نقد دے دے. کوثر میں 1000 اللہ قبول فرما. کتنا ہوا نام لکھتا ہے نا. শিব কোনটি है भाई है वो 5000 देगा 5000. مجھے بولو میرے نام بولو کہ 10,000 دینے کے لیے کہا ہے. دبئی میں رہتا ہے 5,000 کیوں. بولو جلدی کہ 10,000 دینے کے لیے. देना चाहिए 5 اس کے لیے 5 میری طرف سے کہہ دو دینے کے لیے. لو بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. হাসিব কোনটি 1000 السلام علیکم. কাট গয়া কাট গয়া وہ آواز نہیں آتی. آپ بات کرو. بولو بھائی 1000 والے اور بولو جلدی. حسین হাসিব হাসিব भी आता है 1000 ये भी आता है السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. کیسے ہے. ٹھیک ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप दुबई में रहते तो 5,000 क्यों, आप 10,000 देंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। हाँ 10,000 देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाम क्या है? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, अल्लाह तो इनको कबूल फरमा, या अल्लाह इनके हर ख्वाहिशात को तो पूरा फरमा। मालिक बाहर मुल्कों में रहता है, रब्बा इनकी सेहत में तो बरकत अता फरमा, या अल्लाह इनके घरों में तो बरकत अता फरमा। भाई दखल मेहमान हो एक बोलो भाई 1,000, 10 नहीं हुआ अभी तक, कितना हुआ 1,000 वाले कितना हुआ? हाँ मुजीब 10,000। 1000 दोस्तों लोग किसे दी না না खोदन रोई खोदन তারামিয়া তারামিয়া जहांगीर তারামিয়া तरामिया 1,000 अल्लाह कबूल फरमा। रब्बा तो इनके हयात में बरकत अता फरमा, इनके घरों में बरकत अता फरमा। बोलो भाई 1,000 वाले कितने लोग हैं भाई, बोलो 1,000 करके बोलो भाई। ऐसे ही उठाया ये देने के लिए 1,000 देंगे। नजमीन नजमीन एक लड़की इधर पढ़ती है, उसका बाप 2,000। नजनीन नजमीन नजमीन इसके वालिद ने 2,000 देंगे, अल्लाह कबूल फरमा। अब्दुल हाशिम 1000 अब्दुल हाशिम मुरब्बी अब्दुल हाशिम 1,000। अल्लाह कबूल फरमा। तैयब अली 1,000। तैयब अली 1,000 अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके हयात में बरकत अता फरमा। अबू सालेह ये तालिब अबू सोलेह 1,000 अल्लाह कबूल फरमा, तालिब इल्म है। मालिक तो इनको दुनिया का बड़ा आलिम बना दे, इस गांव का सबसे बड़ा आलिम बना दे। अख्तर 2,000 अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके हयात में बरकत अता फरमा, नेक सालेह बीवी और बच्चा अता कर। रब्बा इसके घरों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह इनके हयात में बरकत अता फरमा। बोलो भाई 1,000 और बोलो। दिलवार 2,000 अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके हयात में बरकत अता फरमा, रब्बा इनके घरों में बरकत अता फरमा। शमसू एक आदमी है, नकद 500। शमसुल हक नकद 500 अल्लाह कबूल फरमा। आय अल्लाह इनके दिल में जो भी ख्वाहिशात है तो इसको पूरा फरमा। भाई नकद अगर और कोई देना चाहते दे सकते हैं, मदरसा का बच्चा अंदर चला जाओ, 500 100 200 जो भी है अपने हाथ में दे दो। माँ फत हो गया है, उसके लिए अपनी अम्मी के लिए, वालिदा के लिए अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा। रब्बा इनके कब्र को जन्नत का बाग बना दे। हारून भाई की वालिदा के लिए है, उनके अम्मी के लिए। খুব গর্জিয়াস বক্তা আলিয়া রাইট আসছে যাইবেন না 2,000 আলিয়া একবার সিদ্ধি সাহেব বয়ান হবে, আপনারা সব যাইবেন না ইনশাআল্লাহ। हबीब भाई 500 रुपया देगा। हबीब भाई नाम उनका भाई बीमारी है, ढाका में हमारे हॉस्पिटल में है। दुआ मांगते हैं या कितना 500। भाई एक भाई बीमार है, ढाका में रहता है, उनके लिए उनके भाई ने 500 टका दिया। दुआ करे अल्लाह इनको शिफा अजल कामिल अता फरमा, आमीन आमीन। उनके जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा। और ताड़ाताड़ी दिले तो 100 200 500 10 बोलो भाई। ताड़ाताड़ी दिले हमारा भाई है मिजान है, उसका माफत हो गया, वो 20,000 रुपया देगा। माशाल्लाह 20,000 20,000 देंगे, अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके हयात में बरकत अता फरमा, इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। मीजान भाई अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनके घरों में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, या अल्लाह रोजगारी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके अहल व इयाल में जो बीमार है इनको शिफा आजिला कामिल अता फरमा। मालिक दुनिया में जो बीमारी है, हर किस्म की बीमारी से तो इनकी हिफाजत फरमा। अब्बा बीमार, अल्लाहुम्मा आमीन। उनके वालिद साहब बीमार है, अल्लाह इनको शिफा आजिला कामिल अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, दुआ हो जाएगी। आओ अब्दुल रूफ 2,000। अब्दुल रऊफ 2,000 अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनकी सेहत में बरकत अता फरमा, इनके घरों में बरकत अता फरमा। ठीक है भाई। काजल भाई 2,000 रुपया देगा, वो बीमार है। बीमार है 2,000 दे काजल भाई, अल्लाह कबूल फरमा। मालिक इनको शिफा आजिला कामिल अता फरमा, इनके जो भी परेशानी मुसीबत इनसे तो हिफाजत फरमा। ठीक है भाई, इस्तिग़फ़ार पढ़ो भाई। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बी व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अब प्रधान बोलता रहेगा इंशाल्लाह। भाई देखो दुआ भी एक इबादत है, दुआ भी एक इबादत है, ठीक है। तो इबादत को इबादत की तरह करना है। जिसको दुआ करना है बैठ जाओ, जिसको नहीं करना है वो यहाँ से दूर हो जाओ। जिसको दुआ करनी है बैठ जाओ, मुख्तसर दुआ होगी, उसके बाद बयान भी होगा, इसलिए लंबी दुआ नहीं होगी, बस मुख्तसर दुआ होगी। जी अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हाजी खलील साहब 2,000 अल्लाह कबूल फरमा। माशाअल्लाह। मुहाजिर हिंदुस्तान मुहाजिर हिंदुस्तान त्रिपुरा के, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा।
اے اللہ ان کے حیات میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ربا ان کے مال و دولت میں تو برکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مالک تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو بصیر ہے۔ ربا ہم گناہگار ہے، ریاکار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ مالک تو غفار بھی ہے۔ ربا تیرے غفار نام کے وسیلہ ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربا اس جلسہ کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے علماء بیٹھے سب کو قبول فرما لے، جتنے سامعین ہیں سب کو قبول فرما لے۔ ربا اس مدرسہ کے محترم صاحب کو قبول فرما، مالک اساتذہ کرام کو قبول فرما، طلباء اعزام کو تو قبول فرما۔ ربا اس جلسہ میں جتنے لوگ شرکت کی ہے سب کو قبول فرما لے۔ مالک ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک اس گاؤں میں جتنے لوگ رہتے سب کو قبول فرما، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ان میں جو دنیا سے رخصت لے چکے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربا ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مالک اس گاؤں میں آس پاس میں جتنے عورتیں ماں اور بہنیں ہیں سب کو قبول فرما لے۔ مالک اس گاؤں کے جتنے لوگ باہر ملکوں میں رہتے سب کو قبول فرما لے، ان کے صحت میں برکت عطا فرما۔ ربا اس جلسہ کو تو قبول فرما۔ ربا ہم سب کو دیندار پرہیزگار متقی بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعا کو تو قبول فرما لے۔ ربا جن کے والدین دنیا سے رخصت دے چکے ہیں ربا ان کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ جس کی ماں نہیں اسے پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ مالک ماں نے پتا نہیں کتنی رات سوئی نہیں ہے ہمارے لیے۔ ربا ماں کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربا ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ابا کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ربا جن کے والدین زندہ ہیں ان کے حیات میں برکت عطا فرما۔ ربا ان کے حیات میں برکت عطا فرما۔ ربا ہمارے دعا کو تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔